श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनं सुरसैन्यनाथं गुहं सदा शरणमहं प्रपद्ये। नमः समेभ्यः। अस्माकं कलाशालया केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अनुदानद्वारा प्रचाल्यमानायाः राष्ट्रीयस्तरायाः दिनद्वयव्यापिन्याः संस्कृतसङ्गोष्ठ्याः श्री स्कन्दपुराणवैशिष्ट्यम् इति विषयाधारितायाः सङ्गोष्ठ्याः अद्य द्वितीयदिनं। तत्र प्रथमसत्रं प्रारम्भात् इदं तृतीयं सत्रम्। अस्य सत्रस्य आध्यक्ष्यं वोढुम् अस्मत्प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समागताः सन्ति पाण्डिचेरी विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य अध्यक्षाः भूतपूर्वाध्यक्षाः डाक्टर् जे कृष्णन् महोदयाः। तान् अहं सम्प्रार्थये मञ्चमलङ्कर्तुं, तथा अस्मान् प्राचार्यान् अपि सम्प्रार्थये मञ्चमलङ्कर्तुम्। इदानीम् आगतान् अतिथिवर्यान् अन्यांश्च सभ्यान् स्वागतवचोभिः सत्कर्तुम् अस्माकं कलाशालायाः प्राचार्यान् सम्प्रार्थये। श्रीगुरुभ्यो नमः। अत्र आगतेभ्यः समेभ्यः स्वागतं निवेदयामि। अद्यतनसत्रं समारोहम् अधिकृत्य सर्वे जानन्ति एव। राष्ट्रीयस्तरा दिनद्वयव्यापिनी संस्कृतसङ्गोष्ठी इयम् अद्य द्वितीयदिनं विद्यते। प्रतिवर्षम् अस्माभिः इदं सत्रम् इदं सदः प्रचाल्यते। तस्य मुख्यम् उद्देश्यम् एतादृश पारम्परिकमहाविद्यालयेषु ये शोधच्छात्राः सन्ति तेषां पत्रप्रस्तावार्थं कश्चन अवकाशः स्यात् इत्येव मुख्यम् उद्देश्यं। तदधिकृत्य एव केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन, इतः पूर्वं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयत्वेन नाम परिवर्तनात् पूर्वं RSKS इति आसीत्, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् इति। तदा प्रभृत्येव एतादृशव्यवस्था कल्पिता। प्रायः 2015 अथवा 16 तः अस्माकम् आदर्शमहाविद्यालयेषु एतादृश सदः प्रचालनार्थम् अनुदानं दीयमानं विद्यते। प्रायः 10 वर्षाणि अतीतानि इति अहं चिन्तये। प्रतिवर्षम् एकैकं विषयम् आधारीकृत्य एवं प्रचाल्यते। सर्वे इत्युक्ते अत्र समीपे विद्यालयेषु ये संस्कृत अध्यापकाः सन्ति, महाविद्यालयेषु अथवा विश्वविद्यालयेषु ये अध्यापकाः छात्राः शोधच्छात्राः वा सन्ति, ते सर्वेपि सोत्साहम् अत्र एतावत्पर्यन्तं पत्रं प्रस्तुतवन्तः। तदपेक्षया ये सामान्यजनाः सन्ति, संस्कृत प्रेमिणः सन्ति, तैः अपि एतादृशपत्राणि प्रस्तुतानि सन्ति। अत्र यानि पत्राणि प्रस्तुतानि अवकाशानुरोधेन अस्माभिः तानि पत्राणि शोधपत्राणि रसिकप्रिया इति किञ्चित् जर्नल् विद्यते, तत्र अस्माभिः प्रकाश्यते। तथा इदं सदः अस्माभिः प्रचाल्यते। अस्मिन् वर्षे अस्माभिः ह्यः यथा वा मया उक्तं प्रायः सर्वेपि विषयाः अस्माभिः स्पृष्टाः। गीता वा भवतु, महाभारतं, रामायणं, रघुवंशः, कुमारसम्भवं, भासनाटकचक्रम् इति तत् सम्पूर्णम् अधिकृत्य तद्वत् एकस्मिन् वर्षे तावत् सर्वदर्शनसङ्ग्रहः इति सम्पूर्णग्रन्थः इति एवं प्रायः सर्वेपि ग्रन्थाः अस्माभिः स्वीकृताः। इदानीं वयं पुराणं प्रविष्टाः। तत्र प्रथमं स्कन्दपुराणम् अस्माभिः गृहीतं विद्यते। ह्यः बहुभिः पत्राणि प्रस्तुतानि।
उपक्रमसमारोहः डाक्टर् त्यागराजन् महोदयैः कृतः उपक्रमसमारोहः कृतः आरब्धः। तदनन्तरं प्रथमसत्रे अस्माकं प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयात् डाक्टर् देवनाथन् महोदयाः आगताः। तदनन्तरं द्वितीयसत्रार्थं काञ्चीपुरात् देवज्योति महोदयाः ते आगताः। इदानीं तावत् तृतीयं सत्रम्। एतदर्थम् आगताः अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य डाक्टर् कृष्णन् महोदयाः सन्ति। ह्यः सायङ्काले संशयः आसीत् अद्य एतत् सदः प्रवर्तयितुं शक्नुमः वा न वा, यतः प्रान्तसर्वकारस्य निर्णयः कथं विद्यते, विश्वविद्यालयस्य मद्रास् विश्वविद्यालयस्य निर्णयः कथं विद्यते इति संशयः आसीत्। ताभ्याम् उभाभ्यामपि विरामः उद्घोषितः, यद्यपि तथापि अस्माकं ये यौ संयोजकौ स्तः डाक्टर् श्यामसुन्दरः तद्वत् रामकृष्णः इति, उभाभ्यामपि स्थैर्येण इदं सदः अद्य प्रवर्तनीयमेव इति आग्रहः प्रदर्शितः। किं कारणम् इत्युक्ते सर्वापि व्यवस्था सुस्थिता विद्यते, सर्वेपि पत्राणि प्रस्तोतुं सिद्धाः सन्ति, सन्नद्धाः सन्ति, निर्णायकाश्च अध्यक्षाश्च आगमनोत्सुकाः सन्ति इति निश्चित्य तैः अद्य प्रवर्तनीयं सदः इति निश्चितं। तदनुरोधेन अद्य प्रवर्त्यते। किञ्च अस्माकम् एतत् सत्राध्यक्षाः ये सन्ति डाक्टर् कृष्णन् महाभागाः, ते पाण्डिचेरीतः इदानीम् आगताः सन्ति। कथं वा तत्र चक्रवात अथवा झञ्झावातम् इति वदामः, तादृशस्थितिः कथमस्ति इति सर्वे जानीमः। गृहस्य अन्तः अपि स्थातुम् अस्माकं श्रमः अनुभूयते। तादृशस्थित्याम् एते सर्वेपि बहिस्तः आगच्छन्ति इत्युक्ते सनति एतेषां धन्यवादान् व्याहरामः। स्वकीयश्रमं सर्वम् अविगणय्य एते आगताः अस्माकं कृष्णन् महाभागाः इति जे कृष्णन् महोदयाः, तेषां कृते स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। बहोः कालात् पूर्वमेव अहम् एतान् आहूतवान्, तथापि तदा आगन्तुम् अशक्ताः। इदानीं तावत् अवश्यम् आगमिष्यामि इति अङ्गीकृतवन्तः। अतः अङ्गीकृतम् इति कारणादपि तेषां सधन्यवादं नमस्कारान् स्वागतवचांसि च निवेदयामि। तत्र एतेषां परिचयम् अस्माकं डाक्टर् रामकृष्णन् महोदयः इतः परं करिष्यति। तत्र एतेषां बहु वैशिष्ट्यं विद्यते। अहं यदा मद्रास् यूनिवर्सिटी मध्ये MA पठनार्थम् अहं प्रविष्टः, तदानीम् एते तत्र वरिष्ठछात्राः इत्युक्ते PhD वरिष्ठछात्राः एते आसन्। यद्यपि बहुविध महत्त्वं विद्यते, तथापि एकं महत्त्वम् उल्लेखनीयं, तेपि तदेव स्वीकुर्युः इति अहं चिन्तये। डाक्टर् वीणनाथन् महोदयानाम् एते अत्यन्तप्रियशिष्याः इति यदि तत् वैशिष्ट्यत्वेन वदामः, तत् एते वस्तुतः तदेव वाञ्छन्ति इति अहं चिन्तये। वीणनाथन् महोदयानां कीदृशवैदुष्यम् इति सर्वे जानन्ति। सर्वेषु अपि क्षेत्रेषु तेषाम् अनितरसाधारणनैपुण्यं, प्रतिपादनशैली, आङ्ग्लभाषया प्रतिपादनशैली, तत्तत् सभानुरोधेन विषयस्य प्रस्तुतिः, बहूनां विदुषां निकटे अध्ययनं, तदनन्तरं तेषां बहूनां विदुषां ग्रन्थानां प्रकाशनं, लौकिकविषयेपि शास्त्रीयविषयाणां लघुना उपायेन लघुमार्गेण तेषां प्रकाशनं, एतत् सर्वम् अतिरिच्य महापेरिवाळ् इति विख्यातमहात्मनां काञ्ची श्रीचरणानां सविधे अत्यन्तं भक्तिः, अनितरसाधारणभक्तिः। कथमित्युक्ते स्वकीयगृहे कदाचित् अहं गतवान् मम शोधलेखं प्रदर्शयितुं। तदानीं तावत् गृहस्य अन्तः लघु प्रकोष्ठमेकं विद्यते।
अत्र इङ्गे वन्दु पार् इति तत् प्रदर्शितवन्तः ते तत्र महापेरिवा इति तेषां तावत् प्रायः एतादृश परिमिता एका प्रतिमा तेषां गृहे आसीत् तादृशभक्तिः केवलं सदस्सु तेषां तान् अधिकृत्य कथनम् इत्येव न वास्तविकभक्तिः तेषां तादृशमहात्मनां शिष्याः एते अस्माकं डाक्टर् कृष्णन् महोदयाः पाण्डिचेरी सर्वेपि अस्माकं छात्राणाम् एतत् ज्ञानं स्यात् पाण्डिचेरी सेण्ट्रल् यूनिवर्सिटी इति विद्यते सेण्ट्रल् यूनिवर्सिटी इत्युक्ते तस्य किञ्चित् महत्त्वम् अधिकं विद्यते इतरं विश्वविद्यालयापेक्षया सेण्ट्रल् केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य किञ्चित् महत्त्वं विद्यते तादृश महत्त्वपूर्णकेन्द्रीयविद्यालयेषु पाण्डिचेरी तावत् प्रायः 90 मध्ये प्रारब्धं वा 1988 मध्ये तत् प्रारब्धम् प्रायः अस्माकं तमिळ्नाडुप्रदेशस्य समीपे विद्यमानः केन्द्रीयविश्वविद्यालयः इत्युक्ते सः एकः एव तदा प्रभृति तत्र संस्कृतविभागः अपि आरब्धः तदपि प्रशंसनार्हः विषयः संस्कृतविभागः आरब्धः छात्राणां कृते वदामि अस्माकं महाविद्यालये ये अत्र शिरोमणिं समापितवन्तः ते सर्वेपि तत्र गत्वा MA कृतवन्तः अस्माकं प्रवेशः तदानीं तत्र आसीत् इदानीमपि अस्ति सर्वे न जानन्ति न गच्छन्ति च तत्र प्रथमं डाक्टर् वैद्यनाथन् इति इदानीं देहल्यां उत्तरस्वामिमलै इति विद्यते तत्र अर्चकाः सन्ति ते एव प्रथम विद्यार्थित्वं प्राप्तवन्तः तदनन्तरं डाक्टर् आरामुदन् इति इदानीं देहल्यां लाल् बहदूर् यूनिवर्सिटी मध्ये ते सन्ति एवं रीत्या अस्माकं महाविद्यालयात् बहवः छात्राः प्रथमं साक्षात् PhD कृतवन्तः तादृश अवस्था कालः कश्चन आसीत् शिरोमणिं परिसमाप्य साक्षात् तत्र PhD प्रविष्टः डाक्टर् वैद्यनाथन् तदनन्तरं तावत् क्लेशः मास्तु इति विचिन्त्य आरामुदन् महोदयः MA परिसमाप्य तदनन्तरम् एवमेव किल एवं रीत्या अस्माकं छात्राणां तत्र प्रवेशयोग्यता विद्यते इदानीं किञ्चित् कालात् पूर्वं स्कन्दपूर्वजः सः तत्र BA संस्कृतं समापितवान् अतः संस्कृतस्य अवकाशं दातुं कश्चन प्रदेशः विद्यते इति पुदुचेरी संस्कृतविभागः अपि छात्राणां मनसि निधेयः तथा अस्ति इति निधेयं तादृशमहाविद्यालये संस्कृतविभागे विभागाध्यक्षाः बहुवारम् आसन् इदानीं तावत् तत्र रोटेशन् मध्ये आगच्छति इति कृत्वा अन्यः कश्चन विद्यते तथा वैदुष्यपूर्णाः अत्यन्तं सरलाः छात्रहितैषिणः विद्यार्थिनां हितं कामयमानाः सन्ति अतः छात्राः यदि भवताम् इच्छा विद्यते तत्र स्वग्राम नैकट्यं विद्यते तर्हि तदपि प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति इति निवेदयामि अचिरात् प्रायः तत्र 3 मासेभ्यः पूर्वं मम मित्रं गीताशङ्करः इति बहोः कालादनन्तरं सः PhD समापितवान् शोधपत्रम् अपि प्रस्तुतवान् सः तदानीं सोपि कार्यक्रमः लैव् मध्ये आसीत् अथवा यूट्यूब् मध्ये आसीत् सः कार्यक्रमः प्रसारितः तदानीं तत्र सर्वं समाप्तं शोधपत्रप्रस्तुतिः कृता सर्वं समाप्तम् एवञ्च समापनं कर्तव्यम् अहं यूट्यूब् मध्ये दृष्टवान् समापनं कर्तव्यं ये तत्र निर्णायकाः आसन् उत्साहवशाद्वा कार्यान्तरव्यापृताद्वा विस्मृतवन्तः एते तावत् इतस्ततः गच्छन्तः आसन् ते किं निर्दिष्टवन्तः சார் PhD கீதாசங்கர்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னார் அந்த அந்த सा प्रक्रिया तावत् मनसि विद्यते तथा उद्घोषणीयं तस्मिन्नेव मञ्चे अयं तावत् PhD इति तत् उद्घोषणीयं तत् कथं कुर्वन्ति इत्युक्ते एते तदानीम् अध्यक्षाः नासन् अन्ये एव अध्यक्षाः आसन् किमर्थं वदामि इत्युक्ते स्वकीयकार्येषु व्यग्रता श्रद्धा छात्राणां हितैषित्वम् इत्येतत् सर्वं विद्यते एतेषां विषये इति तेषां स्वागतं सुस्वागतं व्याहृत्य तत्र सभायाः शोभाम् अभिवर्धयन्तु छात्राणाम् उत्साहम् अपि अभिवर्धयन्तु भवादृशैः साकम् अस्माकं महाविद्यालयस्य सदा सम्पर्कः स्यात् तेन सम्पर्केण छात्राणां भाविकाले अभिवृद्धिः स्यात् इति तदर्थमेव वयं वारं वारं भवत्सदृशान् वयम् आह्वयामः अतः महान् सन्तोषः
एवं रीत्या अन्येपि वृष्टिमपि महतीं वृष्टिमपि अविगणय्य ये आगताः सन्ति अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राध्यापकाः इतरमहाविद्यालयप्राध्यापकाः अध्यापकाः समीपे कुप्पुस्वामी शास्त्री रिसर्च् संस्थातः आगताः ये विद्वांसः अन्ये च विद्वांसः अस्माकं छात्राः तेषां समेषां कृते स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। इतः परं तावत् सभायाः प्रवर्तनं भविष्यति। तत्र बहुवारं छात्राणां कृते उक्तवान् ये आगताः सन्तः महान्तः विद्वांसः तेषां विषये परिचयः अस्माभिः दीयते। किमर्थम् इत्युक्ते अस्मिन् क्षेत्रे एते विषयाः सन्ति एतेषां किं सम्पादनम् अस्माभिः कर्तव्यम् इति छात्राणां जागरणं स्यात्। तदर्थमेव वयं कुर्मः, तेषां प्रशंसार्थं न कुर्मः। तत्र महान् कालः कश्चन भवेत् तथापि तत्र शिरोमणिप्रवेशार्थं तावत् वेदपाठशाला आगमपाठशाला अध्ययनं पर्याप्तं विद्यते। तत् परिसमाप्य शिरोमणिं प्रविशामः। तदनन्तरं तावत् शिरोमणिं परिसमाप्य झटिति वयं MA प्रति प्रविशामः। वस्तुतः MA मार्गम् यदि पश्यामः सः किं तत् प्रीकेजि आरभ्य 15 वर्षपर्यन्तं कश्चन शिशुः पठति। तदनन्तरं BA परिसमाप्य तदनन्तरं MA प्रविशति। वयं तावत् झटिति वेद अध्ययनं शिरोमणिप्रवेशः तदनन्तरं तावत् MA प्रवेशः अथवा साक्षात् PhD प्रवेशः इति वयं तत्तावत् रूल् मध्ये अङ्गीकृतमेव विद्यते। तथापि व्यवहारकाले कोऽपि श्रमः विद्यते वा, यदि तादृशश्रमः सः कथं वा दूरीकर्तव्यः इति एतत् सर्वं छात्रैः एतदर्थं पृथक् कक्ष्यां चालयितुं वयं न शक्नुमः। कोऽपि पृथक् न वदति। एवं ये महान्तः विद्वांसः आगच्छन्ति तेषां यत् विद्यते स्वकीयचरित्रं यत् विद्यते तद् दृष्ट्वा एवमेवम् अवकाशः विद्यते वा इति छात्राः तद् जानीयुः। अत एव वयं कुर्मः। इदानीम् एतान् अधिकृत्य यथाकालं वक्तुं डाक्टर् रामकृष्णन् महोदयान् अहं प्रार्थये। नमांसि। श्रीगुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। यदा अस्याः इयं संगोष्ठी कर्तव्या इति यदा निश्चयो जातः तदानीम् एतेषाम् आह्वानम् अस्माभिः कृतं। नाम KSR इतः बालु सार् वर्तते, KS बालसुब्रह्मण्य सार् इति। तेभ्यः सकाशात् दूरवाणीसङ्ख्यां स्वीकृत्य अहं दूरवाणीं कृतवान्। झटिति एते अङ्गीकृतवन्तः अवश्यम् आगच्छामि इति। अयमेकः अंशः। अत्र द्रविडभाषया अपि किञ्चित् वक्तव्यं वर्तते। लौकिकांशः यः वर्तते तत् लौकिकभाषया उच्यते चेदेव तत् समीचीनं भवति इति कृत्वा अन्ते अहं तद् वदामि। झटिति एते अङ्गीकृतवन्तः। अत्र आगमने अतीव क्लेशो भवेदिति चिन्तयामि वा इत्यादि रूपेण वा संशयरूपेण किमपि संशयम् एते न प्रकटितवन्तः ह्यः अपि। केवलं अत्र मेसेज् स्थापितं, नाम इदं कार्यं प्रचलति वा न वा इति तावदेव। अतः अवश्यं प्रचलति इति उक्त्वा अवश्यम् आगन्तुं शक्यते सर्, अवश्यम् आगच्छन्तु इति ह्यस्तनवार्ता सायङ्काले अहं वार्तां कृतवान्। तद्रीत्या एते आगतवन्तः। अस्माकं स्वागतभाषणमित्यादिकं प्राचार्यैः उक्तमिति कारणात् तेषां वैदुष्यविषये किञ्चित् उक्त्वा अनन्तरं द्रविडभाषया किञ्चित् वदामि। अत्र विस्तरेण ये विषयाः तत्र सन्ति तत्र संक्षेपरूपेण सारांशः एतैरेव मन्निकटे प्रेषिताः वर्तन्ते, तदहं पठामि। Completed MPhil and PhD from University of Madras under the guidance of illustrious Professor Veenathan, specialization in Advaita Vedanta and Nyaya, 33 years of teaching experience in Pondicherry University, guided 22 MA projects, 22 MPhil and 18 PhD scholars successfully. Member of Board of Studies, Board of Examiner Academic Council, Executive Council of Pondicherry University and several universities and colleges. Member of Senate of Tamil University nominated by His Excellency Governor of Tamil Nadu. Honorary Trustee,
Swami Vivekananda Rural Community College, member of selection committees, conduct and participated in several national and international seminars, published more than 20 articles and one book. एतेषां इतोपि अधिकतया वैदुष्यविषयाः वर्तन्ते, सङ्गसाररूपेण एते प्रेषिताः इति कृत्वा तमेव विषयम् अहम् इदानीं पठितवान्. अतीव सरलाः. तेषां गुणवैशिष्ट्यम् एवं वर्तते यत् श्रुतवान् तदहं वदामि. அதாவது இப்போ இன்ஸ்டியூட்டில் அவளும் பாலு சார், ஸ்ரீனிவாசன் சார் எல்லாருமே என்ன சொன்னான்னா, வீணாதன் சார் அப்படிங்கிறது தெரியும், அஸ்மாக்கம் கலாசாலாயாக பிராக்தன சேர்மன் ரூபேன ஏதே ஆசன் வீணாதன் மகோதயாக. அதனால் அவருடைய பద్ధதி என்னென்னா, எங்கேயாவது இந்த மாதிரி ஒரு சபைக்கு செஷன் லீட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை உபக்கிரம சமாரோகம் இல்லைன்னா வேலிடேட்டரி ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த எந்த ஹானரரியுமே அவர் வாங்கிறது இல்லைங்கிற ஒரு குறிக்கோள் அவர் வச்சுட்டு இருந்தாருங்கிற அந்த விஷயத்தை இவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கார். இவர் எதுவுமே வாங்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது பிஹெச்டி வைவா எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினராக வந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி வாங்கிறது இல்லைங்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னு. அதை சொல்லும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா, நான் அவரோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டு இங்கே கொடுக்கறதுக்காக ஃபோன் பண்ணினேன். அது எதுவுமே வேண்டாம், நீங்கள் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினச்சேன்னா அது காரில் வர்றதுனால அவனை கொடுத்தா போகிறோம், அது கூட இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார். இருந்தால் அந்த காருக்காரனுக்கு பண்ணலாங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்க வச்சுங்க. அது ஒரு விஷயம். அவர் நேத்திக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லும் பொழுது, என்னால் வர முடியுமோ இல்லையோ தெரியலையே, மழை பயங்கரமாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, தூரமாக இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் ஒரு விஷயமும் சொல்லலை. ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்தைரியமாக பண்ணினாவான்னு பிரின்ஸ்பால் சொன்னார். ஏன்னா இது ஒரு காரியம் என்னன்னா 2 நாள் நடக்க வேண்டியது. இது அந்த பாச்சகா அப்படி வர்த்தத்தை தஸ்ய காகத்திகி, அதுவும் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா சாமான் வாங்கி போட்டு 2 நாளைக்கு அவளுக்கு கொடுத்து பண்ண சொல்லியிருக்கு. எல்லாமே நல்லா தான் கூடிமான வரைக்கும் பார்த்துன்னு அது லோக்கல்லையே இருக்கட்டும், ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் என்ன பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு இதுக்காகவும் லோக்கலில் தான் நம்ம பார்த்தோம். எனக்கு என்ன கவலை இருந்ததுன்னா, இவர் அங்கேருந்து வர சொல்லிவிட்டு இது நடத்த முடியாமல் போய் எதாவது பண்ணால் சிரமமாக இருக்குமே, அதனால் நடுப்புற இடைஞ்சல் இல்லாமல் இங்கே வரணுமே அவர் அப்படிங்கிற கவலை இருந்தது. ஆனால் ராத்திரி அவர்கிட்ட சாயங்காலம் சொல்லும்பொழுது ஒரு 5:30 6:30 6 o'clock சொல்லும்பொழுது, இப்போ சபை நடக்கிறது சார், அவசியம் நீங்கள் வந்துடலாம், ஆனால் அங்கே டிரைவர்ட்டையும் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கோ, இங்கே சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அவளுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும், நான் எதாக இருந்தால் உங்களுக்கு மார்னிங் தெரிவிக்கிறேன், உங்கள் சைட்லேருந்து எதாவது இருந்தாலும் எங்களுக்கு தெரிவிங்கோ அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். அதுக்குள்ளே இந்த மெசேஜ் எல்லாம் கடைசியில் நம்ம சர்வகார மெசேஜ் என்ன வந்ததுன்னா, எக்ஸாம் போஸ்ட்போன் ஆகிடுத்து, காலேஜ் லீவுங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே ராத்திரி பிரின்ஸிபால் சார் மெசேஜ் போடும்போது ஒரு 10-10:15 ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் அவரையும் கான்டாக்ட் பண்ண முடியல, சரி கார்த்தால பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தது. ஆனால் மழை கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துட்டே இருக்குது. எனக்கு இப்போ கிருஷ்ணன் சாரை பற்றி தான் எனக்கு கவலை. சரி பார்த்தேன், 2:52 எனக்கு முழிப்பு வெளில பார்த்தா மழை பெஞ்சின்னு இருக்கு. ஸோ அவர் 6 மணிக்கு நான் அங்கேருந்து கிளம்பிடுவேன், நீங்கள் எதாவது விஷயம் இருந்தாலும் தெரிவிங்கன்னு சொன்னார். அவருக்கு ஒரு மெசேஜ், வாய்ஸ் மெசேஜ் கொடுத்தேன், இந்த மாதிரி சார் இப்படி இருக்கு, மழை பெஞ்சின்னு இருக்கு, நீங்கள் 6 o'clock உடனே கிளம்பாதீங்கோ, நான் உங்களுக்கு என்ன ஏதுன்னு விஷயம் சொல்கிறேன், அது இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு கிளம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற மெசேஜ் அவர் போட்டேன். அவர் உடனே கார்த்தால 5:30 மணிக்கு அது முன்னாடி 4:30க்கே போட்டார் போல, நீங்கள் உங்கள் மெசேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நான் கிளம்பிக்கிறேன். அவர் அவர் சைட்லேருந்து வர முடியுமா முடியாதாங்கிற சந்தேகமே அவர் வச்சுக்கல, அவர் தீர்மானமாக இருக்கார் வரதுங்கிறதுல. அப்படிலாம் இருக்கும்பொழுது நம்ம இதை எப்படி நடத்தாமல் விடுறதுங்கிறது அது ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா. நாங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்ன யோசித்தோம்னா, ஆன்லைன் மாத்தியமேனாப்பி கர்த்தும் சக்கியதேவா இத்தியப்பி அஸ்மாபிஹி சிந்தித்தம். ஆனால் அதில் கரண்ட்டு போய் நெட்டுக்கிட்டு இல்லாமல் போய் அது ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் என்ன பண்ணுறது, இல்லை உங்களை சிரமப்படாமல் அங்கேருந்தே வச்சு பண்ணிவிடலாமா அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் நீங்கள் அங்கேருந்து கிளம்புறேங்கிற மாதிரி வரையலுங்கிறதும் ஆகிடுது. நம்ம இங்கே தீர்மானம் பண்ணுறதாக எல்லாமே சித்தமானதுனால ஈஸ்வர கிருப்பையா இதம் சர்வம் சம்யக் ஜாத்தம் இத்தியதः மகான் பிரமோதः முகாத் புனரேகவாரம் ஏதேஷாம் ஸ்வாகதமகம் வியாகராமி. அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம், அவர் அவ்வளோ தூரம் நான் சீக்கிரம் அமுச்சுடுறேன் உங்களை, நீங்கள் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் நம்ம உடனே போயிடலாம் அப்படின்னு. இங்கேருந்து இப்போ ஸ்ரீனிவாசன் சார் அவரை வேலிடேட்டரி கூப்பிட்டுருந்தோம், அவர் பாவம் கண் ஆப்ரேஷன் ஆகிருக்கு, இருந்தாலும் வரேன் அப்படின்னு தான் சொன்னார். ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற மழையை பார்த்தா கொஞ்சம் ஜலங்கள்லாம் பட்டதுன்னா சிரமமாக இருக்குமேன்னு
ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டார். அது நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சார், ஒன்றும் தப்பாக நினச்சிக்காத அப்படிங்கிறத அவள் தெரிவிச்சுட்டா. பத்திர பிரஸ்தோத்தாளுக்கும் அவளுக்கு ஒரு மெசேஜ் கார்த்தால் போட்டு எல்லாரும் வரணும், நடக்கிறது இங்கே, அதனால் வராமல் இருந்துறாங்க ஒன்று வையக்திகமாகவும் சில பேர்கிட்ட சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்லி குரூப்லேயும் அதை க்ரியேட் பண்ணதுனால இதெல்லாம் ஒரு சௌரியம். இந்த கொரோனாவுடைய அந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பல விஷயங்கள் இந்த மாதிரி மோடில் ஆன்லைன் மாத்தியமேன எல்லாரையும் காண்டாக்ட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறதுல இது ஒரு பெரிய ஒரு சௌகரியம் இருந்ததுனால இதை உடனே நம்ம ஒரு செமினார்னு வந்ததுன்னா உடனே அது இமெயில், வாட்ஸ்அப் எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால இது ஒரு பெரிய சௌகரியமாக இருக்குது. அதனால் எல்லாருமே வந்து தம்ஸ்அப் போட்டு எல்லோரும் வரேன் அப்படிங்கிறதாக சொல்லிட்டா. அதனால் ரொம்ப பிரசாந்தமாக நேற்றுக்கும் நடந்தது, அதே மாதிரி இன்றைக்கும் நடந்து நல்லபடியாக முடியுங்கிற சந்தேகம் இல்லை. அதனால் அவ்வளோ ஒரு சிரமத்தை, மழையை கூட எதையும் அதை பொருட்படுத்தாமல் எல்லாம் பிரின்ஸ்பால் சொல்லிட்டார். இருந்தாலும் அவர் அங்கேருந்து எதை பற்றியும் ஒரு இதை வச்சுக்காமல் நான் ஈஸியாக தாண்டி வந்துட்டுருக்கேன், நீங்கள் டைம் ஆச்சுன்னா செஷன் ஆரம்பிச்சுடலான்னு கூட சொன்னார். இல்லை அவசரமே இல்லை, நீங்கள் வாங்கோ, நம்ம 10 மணிக்கு தான் டைம் போட்டிருக்கு, 10:15 ஆனாலும் பரவாயில்ல, நிதானமாக ஆரம்பித்து பண்ணிக்கலாம் சார் அப்படின்னா டயத்துக்கு அவர் கரெக்டாக வந்துவிட்டார். அதனால் அவருக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அதனால் அவருடைய இதை அந்த மாதிரி வைத்திய விஷயங்களையும் பார்த்துக்கணும். அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அடக்கமான குவாலிட்டிஸ் அது எல்லாமே பசங்க தெரிஞ்சுட்டு அது மாதிரி நம்ம போனோம் அப்படிங்கிறது ஒரு இதனால் இது இன்றைக்கி எப்படி இருந்தாலும் பண்ணிவிடுவோம், இன்றைக்கி பண்ணியிருப்போம். ஆனால் அதுக்கு இவருடைய ஒரு திருத்தியும் ஒரு காரணங்கிறத நம்ம விஷயம் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இங்கே. அதனால் அவருக்கு ஒரு பெரிய இன்னொரு வாட்டி ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம் அவருக்கு. அதனால் மேற்கொண்டு நம்ம செஷன் அஸ்ய பிராரம்பः कुर्वन्तु, छात्राणाम् उत्साहं वर्धयन्तु इत्यपि सम्प्रार्थ्य अहं विरमामि. धन्यवादाः. धन्यवादः. इदानीं मुख्यातिथिवर्यान् सम्मानयन्तु इति अस्माकं प्राचार्यान् सम्प्रार्थये. अस्मिन् सत्रे प्रायः 11 पत्रप्रस्तोतारः सन्ति. तेषां नामानि वदामि, उपस्थितिं सूचयन्तु, यतोहि तदनुसारम् अस्माभिः कालनिर्णयः कर्तुं शक्यः. डॉक्टर एस त्यागराजन, डॉक्टर पीसी मुरलीधरन, डॉक्टर वी प्रीति, लावण्या वी ईश्वर ऑन द वे, एस माधवी नागतवती, अनुराग मिश्रा अस्ति, पद्मनाभन्ये, श्रीराम, रम्या आर अस्ति, सुदर्शन एसपी, श्रीराम के प्रायः समेपि द्वित्रान् विहाय समेपि आगताः इति मन्ये. मध्याह्ने भवति इति, मध्याह्नसत्रे बहूनाम् अस्ति. अस्ति तर्हि भवतु. एवञ्च 9 सन्ति, अतः तदनुसारं समयः प्रायः 15 मिनिट्स् 10. अतः इदानीं सत्रस्य प्रारम्भः भवति. प्रारब्धुम् अध्यक्षान् सम्प्रार्थये. யார் யார் இருக்கான்னு செக் பண்ணலையா? பண்ணிட்டேன். இப்போ முதல்ல யார் சொல்கிறோம்? எஸ் தியாகராஜன், டாக்டர் எஸ் தியாகராஜன். டாக்டர் எஸ் தியாகராஜன். 10 minutes. नमो गुरुभ्यः. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे. शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे. नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः.
சேந்தனை கந்தனை செங்கோட்டு வெற்பனை செஞ்சுடர்வேல் வேந்தனை செந்தமிழ் நூல் விரித்தோனை விலங்குவள்ளி காந்தனை கந்தக் கடம்பனை கார்முகில் வாகனனை சாந்துணைப்போது மறவாதவர்க்கு ஒரு தாழ்வில்லையேதி. सर्वेषां नमस्काराः. मया स्वीकृतः विषयः स्कन्दपुराणस्य वासुदेवमाहात्म्ये भक्तियोगतत्त्वार्थविमर्शः इति. वासुदेवमाहात्म्यमिति तावत् स्कन्दपुराणस्य द्वितीयखण्डे भवति, वैष्णवखण्डे. तत्र प्रोक्तेषु माहात्म्येषु वासुदेवमाहात्म्यम् अन्तिमम् अति महत्त्वपूर्णञ्च भवति. वैष्णवखण्डस्य प्रबन्धः नवभागात्मकः भवति. वस्तुतः वेङ्कटाचलमाहात्म्यात् आरभ्य वासुदेवमाहात्म्यपर्यन्तं. तत्र अस्य वैशिष्ट्यं तावत् वेङ्कटाचलमाहात्म्यं पुरुषोत्तमक्षेत्र बदरिकाश्रम अयोध्यामाहात्म्यमिति चतुर्णां पुण्यतीर्थानां माहात्म्यम् अस्मिन्नेव भागे वर्तते. एवं कार्तिकवैशाखमार्गशिरमासानां माहात्म्यमिति व्रतानुष्ठानप्रधानानां मुख्यकालानां वर्णनमपि अस्मिन्नेव खण्डे वर्तते. तदतिरिच्य भागवतमाहात्म्यं पुनः वासुदेवमाहात्म्यमिति भक्तेः पराकाष्ठाया भवति. सोऽपि विषयः अस्मिन्नेव भागे निबद्धः भवति इति. अयं भागः भक्तिज्ञानैश्वर्ययुक्ततत्त्वकथाभिः परिपूर्णः. भगवतः वासुदेवस्य सर्वोच्चतत्त्वं, भागवतानां स्थितिः, चरित्रम्, उपदेशाः, व्रतानां तत्त्वं, क्षेत्रमाहात्म्यं, मोक्षमाहात्म्यमिति बहुमुख्यविषयाणां प्रकल्पनम् अस्मिन् एव भागे भवति. तत्र नवमभागः वासुदेवमाहात्म्यमिति. तत्र विशिष्टतया परमात्मस्वरूपनिर्णयः, भक्तियोगस्य तत्त्वं, त्रिविधयोगमार्गः, अन्यत् त्रिविधयोगमार्गविमर्शः, तीर्थ व्रत कालमाहात्म्यप्रमाणम्, आगमपूजाक्रियायोगः, ध्यान अष्टाङ्गयोगतत्त्वं, वर्णाश्रमधर्मविधानमिति बहवः अंशाः अत्र निबद्धाः भवन्ति. अस्मिन् वासुदेवमाहात्म्ये आहत्य 32 अध्यायाः भवन्ति. तत्र आद्यत्रये मोक्षोपायवेदान्तपरमात्मस्वरूपविषयः, ततः 12 अध्यायपर्यन्तं देवानां माहात्म्य उपन्यासः, अवताररूपनिर्णयः, ततः 18 अध्यायपर्यन्तं, ततः 22पर्यन्तं वर्णाश्रमधर्माः इति. ततः आरभते ज्ञानभक्तिक्रियाध्यानयोगः इति. ज्ञानस्य वैशिष्ट्यं कथं, किं नाम ज्ञानं, ज्ञानयोगः नाम कः, भक्तियोगः नाम कः, क्रियायोगस्य कथं वा तत्र प्रवृत्तिः भवेत् इत्येवं विषयः अस्मिन् भागे भवति. ततः फलश्रुतिः, भक्तिप्रभावः, मोक्षवर्णनमिति अस्य भागस्य समाप्तिः भवति. तत्र आदौ शीर्षकानुगुणं भक्तियोगदृष्ट्या तत्र आरम्भः कथं भवति इत्युक्ते सावर्णिः आदौ स्कन्दं पृच्छति. अस्माकं पक्षतः वस्तुतः पृच्छति. अस्मिन् काले यथा भवति तथा. कठिनोऽयं शास्त्रीयः नियमः, धर्मः, दुराराध्याः देवताः भवन्ति, जनाः मन्दाः भवन्ति. अस्मिन् सन्दर्भे कथं मोक्षस्य उपायः भवेत्. यतः पूर्वस्मिन् युगे वा काले वा तत् तेषां सुलभाय आसीत्. अस्मिन् काले कथं वा तत्र मोक्षोपायः इति बहुधा पृष्टे तत्र स्कन्दस्य एकमात्रम् उत्तरं भवति, वासुदेवभक्तिरेव तत्र एकमात्र उपायः इति. सः वासुदेवः कीदृशः इत्युक्ते मोक्षोपायः सः सर्वसुलभः शीघ्रफलप्रदः. सर्वेषां श्लोकानां सङ्कलय्य एवं वाक्यरूपेण मया निर्मितं. सर्वविधबाधां शमयति, सर्ववर्णस्त्रीशूद्रादिविदपि प्राप्यते, सः वासुदेवस्वरूपः एव मोक्षोपायस्य सुलभागतिः इति स्कन्दस्य तत्र उत्तरं भवति. तस्य स्मरणं पुनः तत्र अनुक्रमरूपेण भीष्मयुधिष्ठिरयोः संवादात्मकरूपेण सः युधिष्ठिरः पृच्छति, अस्मिन् काले कः ध्येयः इति पृष्टे सः समीपे एव श्रीकृष्णः तिष्ठति. तम् एवं विहस्य एवं वदति, अत्रैव भवति सः, तद्विना कं वा वयं स्तोतुमर्हामः इत्युक्त्वा वासुदेवस्मरणं विना किं कृतं कर्म फलहीनं भवति. अतः सर्वत्र सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति वदामः. तथा यत्करोषि यदश्नासि इतिवत् सर्वं वासुदेवस्मरणेन कृतं कर्म सफलं भवति. तद्विना यत्किमपि वा कर्म तत् सफलतां नैव भवति इति
तत्रैव निर्दिष्टं भवति। तत्र अद्भुत उदाहरणमेकं दत्तं, यथा स्फुलिङ्गमात्रोपि वन्यकाष्ठौघयोगतः अनिवार्यो भवेद्दावः तथा एतद् हरियोगतः। यदि हरेः भक्तियुक्तं किञ्चित् कर्म भवति तत् सफलतामेति। यदि तथा न भवति तत्र किमपि तत्र किं भवति, तत्र अतृणे पतितो वह्निरिव तत्र सम्पादनं कार्यसम्पादनं नैव भवति इतिवत् तत्र उक्तं भवति। तादृशः वासुदेवः कीदृशः इत्युक्ते स एव परं ब्रह्म इति अनन्तरम् उच्यते। वासुदेवः परं ब्रह्म बृहति अक्षरधामनि आदौ एकः अद्वितीयः अभूत् निर्गुणः दिव्यविग्रहः इति। इतः परं कथं तत्र सृष्टेः प्रारम्भः जातः, यथा तत्र साङ्ख्यतत्त्वम् उच्यते तथा सृष्टेः प्रारम्भः कथं, ब्रह्मादयः त्रिमूर्तयः भवन्ति, तेषाम् उद्भवः, इतरदेवतानाम् उद्भवः, लोकस्य उद्भवः इति सर्वं क्रमशः तत्र वर्ण्यते। समयं मनसि निधाय एव तत्सर्वं संक्षिप्य एवं मया कृतमस्ति। अत्र तस्य वासुदेवप्रापणे का गतिः इत्युक्ते तत्र मार्गाः उक्ताः। यथा भगवद्गीता ह्यः पारायणं कृतवन्तः खलु, तथा भगवद्गीतावत् तत्र ज्ञानयोगः, क्रियायोगः, ध्यानयोगः इतिवत् तत्र बहवः अंशाः तत्रापि प्रतिपादिताः भवन्ति। तत्र ज्ञानं नाम किं, तत्र ज्ञानस्य लक्षणम् अन्यस्मिन् उत्तरे उच्यते। तत्र ज्ञानयोगः नाम ज्ञानस्य किम् अपेक्षितं नाम क्षेत्रं किं, क्षेत्रज्ञः कः, ज्ञेयः कः, सृष्टिस्थितिलयक्रमः कीदृशः जातः इत्येवं ज्ञानं यदा सम्पादनं भवति स एव ज्ञानयोगः इत्युच्यते इति उक्तं भवति। तत्र श्लोकः अपि तत्र मया दत्तः, जीवानाम् ईश्वराणां च तणवः क्षेत्रसंज्ञकः। अस्माकं जीवानां पुनः देवानामपि इन्द्रादिदेवानामपि तनुः शरीरं यद्भवति तत् क्षेत्रमिति। क्षेत्रज्ञः कः इत्युक्ते ब्रह्मणः ये समुत्पन्नाः देवासुरगणादयः नरादयः ते जीवसंज्ञकाः अल्पज्ञाः परतन्त्राः भवन्ति च इति तत्र श्लोकः। कः ज्ञेयवस्तु, किं ज्ञेयवस्तु इत्युक्ते वासुदेवः परं ब्रह्म ज्ञेयवस्तु भवति इति इत्येवं तत्र ज्ञानयोगस्य प्रारम्भः भवति। उत्तरं किं ज्ञानम् इत्युक्ते एतेषां सम्यक् अवगमनमेव ज्ञानम् इति। ज्ञानवान् बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते इत्युक्ते ज्ञानं नाम किम् इत्युक्ते क्षेत्राणां च क्षेत्रविदां प्रधानपुरुषस्य च मायायाः कालशक्तेश्च अक्षरस्य च परात्मनः पृथक् पृथक् लक्षणैः यज्ञानं तत् ज्ञानमुच्यते इति तत्र लक्षणम् उक्तं भवति। अतः ज्ञानयोगः ईदृशज्ञानयुक्तः एव मार्गः ज्ञानयोगः इत्युच्यते इति। तत्परम् उच्यते भक्तियोगः इति। भक्तेः मुख्यं यत् भवति वैराग्यमिति। तात्कालिका या क्रिया भवति तत् भक्तिरिति नास्ति, वैराग्ययुक्ता भक्तिः। वैराग्यं नाम असद्वस्तुषु अरुचिः वैराग्यमिति तत्र लक्षणम् उक्तं भवति। असद्वस्तुषु अरुचिः, यत् नित्यं न भवति, यत् उपयोगाय न भवति तत्र अरुचिः। यत् नित्यं भवति, नाम सर्वदा शाश्वतं भवति, तस्मिन् वस्तूनि अस्माकं तत्र इच्छा भवेत्, तदेव वैराग्यम् इति तत्रैव लक्षणम् उक्तं भवति। असद्बद्ध्वाखिलं तत्र अरुचिः वैराग्यमुच्यते इति तत्र श्लोकः। तत्रैव पुनः भक्तिः नाम का इति उच्यते, गाढस्नेहेन सेवा इति उच्यते। इदानीं केवलम् अस्माभिः भक्तिः नाम तत्र मन्दिरगमनं वा अथवा किमपि तत्र सम्प्रदायपूर्वकं किमपि क्रिया वा नास्ति। गाढस्नेहेन सेवा, गाढस्नेहेन या सेवा सा भक्तिः इति गीयते इति उच्यते। सा नवविधा भक्तिः भवति। अत्र मम एवं भवति, इत्येवं नवविधभक्तिः उक्त्वा इत्येवं नवभिः भावैः यः सेवेद तम आदरात् अनन्यया दिशणया सहि भक्तः इति ईर्यते। तन्नाम ईदृश नवविधा अपि भक्तिः भवेत् इति उच्यते वा इति मम सन्देहः वस्तुतः। वयं किं चिन्तयामः, एकम् अहम् आत्मसमर्पणं करोमि सा भक्तिः इति न, नवविधापि भक्तिः भवेद्वा इति मम संशयः एवं भवति। अतः अनन्यदिशणया एकाग्रचित्तया अत्र अस्माकं ध्यानं तत्रैव लयो भूत्वा भवेत्, सा एव भक्तिः। तादृशः यः तादृशमनोयुक्तः दिशणायुक्तः यः भवति सः भक्तः इति तत्र लक्षणम् उक्तं भवति। सा भक्तिः कीदृशं भवति नाम कीदृशम् अस्माभिः प्राप्यते नाम त्रिधा प्राप्यते, त्रिभिः मार्गैः प्राप्यते। साक्षात् भगवत्सङ्गः, भागवतसाधुसङ्गः, ऐकान्तिकविश्वासः इति त्रयः मार्गाः अत्र उक्ताः भवन्ति।
साक्षात् भगवत्सङ्गः नाम अस्माभिः साक्षात् भक्तिः भगवती क्रियते। भगवत्साधुसङ्गः नाम तत्र भागवत साधूनां सङ्गतिः इति। पुनः तत्र ऐकान्तिकविश्वासः इत्यत्रैव क्रियायोगः इति विषयस्य प्रारम्भः अत्र उच्यते। नाम ईदृशभक्तिः कुतः करणीयः नाम भक्तिः भवति चेदेव अस्माकं जीवने सर्व अमङ्गलनाशनं भवति। पुनः मुमुक्षूणां परं साधनं किं भवति नाम भक्तिमार्गः एव सुलभः भवति। स एव मार्गः नित्यः, स एव मार्गः महाफलप्रदः, सर्वेषां योगानां सारभूतः अयमेव मार्गः इत्येवं भक्तिरेव सुलभा गतिः मोक्षोपायस्य। अतः एवमुच्यते। पुनः तत्र क्रियायोगः इति यः भागः आरब्धः तत्र पृथक् साम्प्रदायरूपेण तत्र गुह्यरूपेण च आगम क्रियापुरस्सरं तत्र ईदृशी पूजा कर्तव्या, इत्थम् अस्माभिः व्रतोपचारः कर्तव्यः इति पृथक् व्यवस्था एव कल्पितः। तत्र नाम राधाकृष्णस्य कथं ध्यानं करणीयं, तत्र भक्तिः कीदृशी भवेत्, अस्माकं स्थानासनादिकं कथं भवेत् इति अत्र क्रियायोगविषये सुष्ठु प्रतिपादितं भवति। नाम ब्राह्ममुहूर्त उत्थानं वा भवतु इत्येवं सर्वेपि विषयाः उत्तरे अष्टाङ्गयोगविषये कोऽपि तत्र प्रस्तौति। तस्मिन् भागे अयं विषयः तत्र क्रियायोगः इति भागे उच्यते। पुनः पूजामण्डलविधानं कथं भवेत् इत्यपि तत्रैव निर्दिष्टं भवति। पुनः ध्यानयोगः नाम ध्यानं नाम केवलं तत्र चक्षुः एवं पिधाय एवं स्थानं नास्ति, तस्य कथं तत्र मनसि अस्माकं कस्य वस्तुनः ध्यानं भवेत् इत्युक्ते तत्र उच्यते आभ्यन्तर अग्निवायुभ्यां दग्ध्वा पापात्मकं वपुः शुद्धस्य स्वात्मनस्तु ऐक्यं भावयेत् ब्रह्मणा स्थिरः इति उच्यते। नाम ब्रह्मवस्तु नित्यं वस्तु यद्भवति अत्र वासुदेवः, अत्र वासुदेवे मनः स्थापयित्वा एवम् अस्माकं प्राणान् एकत्रीकृत्य मनः एकत्रीकृत्य स्थिरासने उपविश्य अव्यघ्रचित्तसमाधौ भूत्वा अस्माभिः एवं ध्यानं करणीयम् इति तत्र ध्यानस्य व्यवस्था उच्यते। अस्मिन् काले तावत् बहुप्रकारेण ध्यानासनप्राणायामानां तत्र अशास्त्रीयं वा तत्र अशास्त्रविहितं वा विभिन्नमार्गेण वा तत्र एतेषां क्रमः भवति। परम् अस्माकं पुराणे इत्थं करणीयम् इति सुष्ठु व्यवस्थापनं कृतं भवति। अतः सः मार्गः अस्माभिः करणीयः अनुसरणीयः इति उच्यते। पुनः प्राणायामविचारः इत्यपि तत्र कथं प्राणायामादिकं करणीयम् इत्यपि उक्तं भवति। अन्ते च अस्य खण्डस्य अथवा मया स्वीकृतविषयस्य अयमेव भावः अस्माभिः वक्तुं शक्यते, भक्ति एव मोक्षस्य सुगमः मार्गः इति अत्र सुस्पष्टम् उक्तं भवति। तर्हि सः भक्तिः कस्मिन् भवेत् इत्युक्ते वासुदेवे भवेत्। नाम वासुदेवः एव परं ब्रह्म इति अत्र उच्यते। अयं खण्डः नाम अयं भागः भक्त ज्ञान कर्म योग ध्यान धर्म आगम समन्वयः भवति। तन्नाम कीदृशी भक्तिः नाम केवलं तत्र उपविश्य ध्यानकरणम् इति नास्ति, एतासां क्रियाणां समन्वयरूपेण करणमेव तत्र भक्तिः इतिवत् तत्र निश्चयः कृतः भवति। अतः अस्मिन् वासुदेवमाहात्म्ये भागे वैशिष्ट्यं वक्तव्यं खलु। वासुदेवमाहात्म्यम् इत्यस्मिन् भागे तावत् पुराणविषयाः इतरपुराणविषयाः अपि तत्र सम्बद्धाः भवन्ति, आगमविषयाः अपि समुक्ताः भवन्ति, वेदान्तस्य यः भागः ब्रह्मतत्त्वविचारः सः अपि उक्तः भवति, योगशास्त्रमिति अष्टाङ्गयोगध्यानप्राणायामादीनां विषयाः अपि उक्ताः भवन्ति, धर्मशास्त्रस्यापि विषयाः नाम चतुर्णाम् आश्रमाणां चतुर्णां वर्णानां यः नाम यद् आचरणं भवति तदपि अत्र सुष्ठु प्रतिपादितं भवति। इत्थञ्च यदा भगवत्पादाः वदन्ति तद्वत् अन्ते
अस्य खण्डस्य अन्ते एवम् उक्तं भवति नवासुदेवात् परमस्ति पावनं नवासुदेवात् परमस्ति मङ्गलं नवासुदेवात् परमस्ति दैवतं न वासुदेवात् परमस्ति वाञ्छितम् इति तत्रैव श्लोकः उक्तः। अतः वासुदेवात् न अन्यत् किमपि भवति इति वयं वदामः खलु। शरीरे जज्झरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवीतोयं वैद्यः नारायणः हरिः इतिवत् तत्रैव श्लोकः तत् समानार्थकः श्लोकः मया दृष्टः। यन्नामधेयं नाम वासुदेवनामधेयं सकृदपि अबुद्ध्या देहावसानेऽपि गृह्णाति योऽत्र स पुष्कसोऽपि आशु भवप्रवाहात् विमुच्यते तं भज वासुदेवम् इतिवत् तत्र अध्यायस्य समाप्तिः भवति। अतः अत्र अयं वासुदेवखण्डः वैष्णवकाण्डे बहु मुख्यः विषयः भवति। तत्रापि भक्तियोगविषयः इत्थं वैशिष्ट्यं प्राप्नोति इति उक्त्वा विरमामि। महान् धन्यवादाः सर्वेभ्यः। विज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। श्री लक्ष्मी हयवदन परब्रह्मणे नमः। सत्रस्य अस्य अध्यक्षस्थाने विराजमानानां श्रीमतां श्रीकृष्णन् महोदयानां अस्याः कलाशालायाः अत्र उपस्थितानाम् अन्येषां प्राध्यापकानां कलाशालायाः अस्याः छात्राणां मम कुप्पुस्वामी शास्त्री समितितः आगतानां पण्डितानाम् अन्येषां प्रवराणां च कृते मम हार्दिकप्रणामान् सादरं समर्प्य स्वीकृतशीर्षकस्य उपरि यथामति किञ्चित् विवेचनं क्रियते। अधुना इतः परं मम पत्रप्रस्तुतिः आङ्ग्लभाषायामेव भवति इत्यपि सूचयामि अहं। मम स्वीकृतशीर्षकं तावत् डिस्क्रिप्शन् आफ् नेचर् इन् स्कन्दपुराण। The entire Skanda Purana has been broadly categorized into 7 major sections. They are Maheshwara Khanda, Vaishnava Khanda, Brahma Khanda, Kashi Khanda, Avantya Khanda, Nagara Khanda and Prabhasa Khanda. Under each of these major 7 sections, there are many subsections together form part of the text. Skanda Purana, although deals primarily with matters pertaining to scripture and philosophical matters, it also contains descriptions abound on natural elements such as rivers, forests, birds, animals, mountains and so on. These descriptions of varied nature are found mentioned at many places across the text in scattered manner. For instance, the description of many rivers being originated from different mountains can be traced to one of the sections of Maheshwara Khanda. Similarly, a detailed description is available on the large swaths of the forest regions spread across the Bharata Desha. As per the descriptions, it is understood that their locations are traced to different places irrespective of directions. These are explained in detail in one of the sections of Prabhasa Khanda. Therefore, the Skanda Purana, though is replete with many references pertaining to forest, rivers, etc., the present paper is primarily focusing upon mountains described in Skanda Purana, since it is also considered to be one among the elements of nature. Some mountains have been studied and presented in this paper on the basis of their unique features in terms of flora, origination of rivers, Kshetra Mahatmya, etc. from the standpoint of Skanda Purana. Of them, some are
Kula Parvatas, while some are Parvatas of religious importance, which shall be dealt with in detail in the following. In most of the Puranas, the description of mountain is a common feature, and Skanda Purana too is no exception to that. The section called Venkatachala Mahatmya does not hold descriptions only on Venkatachala alone. Rather, this section contains descriptions on various other mountains that can be traced to the first chapter of this section. Here, Maharishi Suta narrates the greatness of mountains in the assembly of sages as per their request. Mahatmyam Shrotimicchamo Girindranam Mahitale Bruhitvam no Mahabhaga Ke Pradhana Mahidaraha. Maharishi Suta describes the conversation between Bhuma Devi and Lord Varaha, in which the names of about 15 mountains have been mentioned. Sumerur Himavan Vindhyo Mandaro Gandhamadanaha Salagrama Chitrakuto Malyavan Pariyatrakaha Mahendro Malayas Sakyaha Simmadri Rapi Raivataha Meruputro Anjano Nama Shailas Swarnamayo Mahan. If we look into the section known as Maheshwara Khanda, first of the 7 broad sections of Skanda Purana, the pattern of description has been changed totally. Unlike the Venkatachala Mahatmya, where the names of the Parvatas alone mentioned, here the Parvatas are classified based on their characteristic features, like Vishkamba in the form of pillar, Kesarachalas in the form of mains, and Kulaparvatas in the form of chief mountain, given them the exalted position among all mountains. Skanda Purana holds a detailed discussion of these classifications, which are explained below. The Meru Parvata is surrounded by 4 other mountains, namely the Mandara, Gandhamadana, Vipula and Suparshva on its east, south, west and northern directions respectively. These are here described as Vishkamba, that is pillars. Purvena Mandaro Nama Dakshine Gandhamadanaha Paschimo Gneyaha Suparshvastu Tatottare Vipulaf Paschime Gneyaha Suparshvastu Tatottare Meru Dikshu Chatasrushu Vishkamba Girayasmritaha. Some mountains are known as Kesarachalas. Anyecha Santi Bahushaha Tatravai Kesarachalaha. There are other 3 mountains which are known as Maryada Parvatas. They are Nishadha, Hemakuta and Himavan that are situated on the southern side of the Meru Parvata. Meror Dakshinataschaiva Trayo Maryada Parvataha Nishado Hemakutascha Himavanitite Trayaha. There are 7 mountains classified as Kula Parvatas. The 7 are Mahendra, Malaya, Sakhya, Shuktiman, Riksha, Vindhya and Pariyatra. Mahendro Malayas Sakyaha Shuktiman Rikshaparvataha Vindhyascha Pariyatrascha Saptatra Kulaparvataha. Some of these Kulaparvatas shall be discussed here. Vindhya. The description of Vindhya Parvata appears in the first chapter of Kashi Khanda. As mentioned above, this is regarded as one of the 7 Kulaparvatas. In this chapter, Narada describes this mountain as the one that removes the sufferings of samsara and of being sanctified by the waters of river Reva. Samsara tapasamhari sevavari parishkritam. It holds within different species of trees, varieties of creepers and flowers also. For example, the Rasala trees are described here as the storehouse of Rasa. And Ashoka trees are described here as dispelling the shoka, that is sorrow. The landscape of Vindhya is also dotted with other trees such as Tala, Tamala, Hintala and Sala trees. Rasalayam Rasalaihi Tairashokais Shokaharinam Talais Tamalair Hintalaihi Salaihi Sarvatra Shalitam. Besides these, the description of trees such as Kapura, Shripala, that is Bilva, Agaru, Kapita, Lakucha, etc. can also be seen. Kapurai Kapurakaram Shripalam Shripalaikila Guru Shriyan Twagurubihi Kapipingam Kapithakaihi. The Kankola creepers appear to be performing the dance called Hallisaka. That is, a man dances with other women due to the movement of wind. Those lovely creepers also seem to be performing a gentle, playful dance through the sportive and gentle movements. Anilalola Kankola Valli Hallisakaitam.
Lavali Lavalilabihi Lasya Leelalayam Kila. In another context, the Vindhya mountain is described as it were sporting a tilaka on its forehead with different flowers, namely Shehunda, Yeranda, Gudapushpa, Bakula and Tilaka. Uddandais chapi Shehundaihi, Yerandair, Gudapushpakaihi, Bakulais Tilakais Chaiva, Tilakankita Mastakam. Although this chapter holds descriptions on many species of trees, it hardly contains descriptions on the aspect of animal species. Mahendra, another mountain Mahendragiri, which is also considered as one of the 7 Kulaparvatas mentioned above. 2 rivers, namely the Trisama and Rishyakulya, are said to have originated from this mountain. Trisama Rishyakulyadya Mahendra Prabhava Smritaha. Shakra had once killed the Vritrasura and installed Shivalinga in this sacred hill. Vritram Hatva Pura Shakro Mahendre Sthapya Shankaram. Skanda Purana records the visit of Lord Rama to this hill. After the abduction of Sita by Ravana, Rama was accompanied by Vanarasena and reached the Mahendragiri. The meeting with the noble soul Vibhishana had then taken place here. Vilangya Vividhan Deshan Mahendram Parvatam Yayau Tatrivatu Sadharmatma Samagachat Vibhishanaha. Sakhyadri. Sakhyadri is another chief mountain. 8 rivers are found to have originated from this hill. They are Tapi, Payoshni, Nirvidya, Kaveri, Mahi, Krishna, Veni and Bhimarati. Tapi, Payoshni, Nirvidya, Kaveri cha Mahi Nadi. Krishna, Veni, Bhimarati. Sakhyapadod Bhavasmritaha. Shalagrama. The name of the Salagrama hill is found mentioned in the conversation between Lord Varaha and Bhuma Devi in Skanda Puranam. This hill is being glorified by Lord Varaha along with other 15 hills as the supporters of Bhuma Devi. Lord says that the mountains mentioned here are being served by me, Devas and the Rishis. Shalagrama Parvata is considered by Lord as one among the best 4 mountains. He tells to goddess that these 4 mountains are formed part of 1/4 of the Himalaya. Sumerur Himavan Vindhyo Mandaro Gandhamadanaha Salagramas Chitrakuto Malyavan Pariyatrakaha Yete Shailavara Sarve Twadadhara Vasundhare Ye Maya Deva Sanghaischa Rishi Sanghaischa Sevitaha Yeteshu Pravaran Vakshe Tatwata Shrunu Madhavi Salagramascha Simmadri Shailendro Gandhamadanaha Yete Shailavara Devi Disham Haimavatim Shritaha. Arunachala. The Arunachala, as I mentioned, there are mountains which I have covered that have spiritual importance. So, the Arunachala Mahatma is divided into 2 sections, namely the Purvardha and Uttarardha, both of which are appeared under the Arunachala Khanda in Skanda Purana. The greatness of this sacred hill has been shared by Lord Varaha himself with Bhuma Devi, his consort, in the Venkatachala Mahatmya section in Skanda Purana. Another segment of the greatness of this hill is narrated by Nandikeshwara, the carrier of Lord Shiva and the chief of the Shivaganas, to Markandeya Maharishi. Lord Varaha tells his consort that this mountain is placed by him as the best among the 4 mountains. The other 3 are Hastishaila, Gridradri and Ghatikachala. Hastishaila அப்படின்றது நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா வேழமலை அப்படினு சொல்லுவோம். அது வந்து காஞ்சிபுரத்துல வரதர் கோவில்ல இருக்குது. Then Gridradriன்றது திருக்கழுக்குன்றம். Ghatikachalam, as everybody knows, Sholingar. So these 3 mountains are mentioned here. All these are situated near Kshira Nadi, that is the present day Pala river in Tamil Nadu. Arunadrir Hastishailo Gridradrir Ghatikachalaha Ete Shailavara Sarve Kshira Nadyas Samipagaha. In another context, appreciating the unalloyed devotion of sage Markandeya towards Lord Shiva, Nandi tells him that the Lord Shiva himself has assumed in the form of mountain. Tatra Deva Swayam Shambhuhu Parvata Karatam Gataha. The span of this hill is extended up to 3 yojanas, that is 36 kilometers, and worshipped by Shiva yogis. It is called as Shonadri, Shonachala, Arunagiri, etc. Yojana Traya Vistirnam Upasyam Shiva Yogi Bihi.
This hill is described as having surrounded by the 4 hills, namely the Bhaskara, Dandadri, Amarachala and Trishuladri. The 4 deities in charge of the 4 directions, namely Indra, Yama, Varuna and Kubera, for the 4 quarters, east, south, west and north respectively, are propitiating Lord Shiva at Arunachala from these 4 mountains. Indra from Bhaskara, Varuna from Dandadri, Kala, that is god of death, from Amarachala and Kubera from Trishuladri. Asya Bhaskara Namadrihi Purvasyam Dishi Drishyate Yatra Stitas Sada Vajri Sevate Shona Parvatam Pratichyam Dishi Dandadrihi Iti Kaschin Mahidaraha Prachetasas Tadagagaha Sevate Aruna Parvatam Dakshinasyam Cha Shonadrehe Adrirastya Amarachalaha Kalaha Shonadri Sevartam Adhyaste Tadadhityakam Uttaresmin Haridbhage Siddhadhyasita Kandaraham Virajate Trishuladrihi Shridena Paripalitaha. The shrine. On the top of the Arunachala, a popular shrine is dedicated to Lord Shiva. According to Skanda Purana, the linga installed in this hill by goddess Parvati is known as Pravaladrishwara, and another linga that was worshipped by her is known as Papanashana. Here Pravaladrishwara, Pravala means coral. Yes, I am completing. Pravala means in Sanskrit coral. So in Sanskrit Pravala means coral, which is in red color. The name of the Lord seems befitting to the name of the hill Arunachala. And another linga, the holy tirtha capable of cleansing the pancha patakas by devotees in a single dip is known as Khadga Tirtha. Now Venkatachala. Venkatachala Mahatmya has appeared in the Vaishnava Kanda section of Skanda Purana. The Mahatmya is narrated in 2 chapters in the first and 17th chapters. In first chapter, the greatness of the sacred hill is explained by Lord Varaha himself to Bhuma Devi. In 17th chapter, it is done by Suta Maharshi to other sages. The hill is described as a forest and is situated in the northern direction to the lake of Kamala. It is said to be the abode of Vasudeva. It is extended to 2.5 yojanas and is filled with Harichandana trees. The mountain is 1 yojana high and it is extended up to 7 yojanas with its ridges abounding gold and gems. The hill consists of many sacred tirthas. However, the 7 sacred tirthas by name Chakra Tirtha, Deva Tirtha, Viyat Ganga, Kumaradharika Tirtha, Papanashana, Pandava Tirtha and Swami Pushkarani are considered superior. Of these 7 Tirthas, Swami Pushkarani is said to be excellent among others. Now conclusion. It has been found that most of the chapters in Skanda Purana primarily deal with the Vrata Mahatmya, Tirtha Mahatmya and Kshetra Mahatmya. Matters of Shastraic importance, philosophy and other nature-related subjects such as trees, shrubs, creepers, etc. appear to have been presented in a scattered fashion in Skanda Purana. In spite of such shortcomings, Skanda Purana opens up more avenues for future research. For example, taking up the tantric aspects from the section of Vrata Mahatmya and corroborating them with the elements of Tantra Shastra expounded in the text like Varivasya Rahasya of Bhaskara Rayamakhi, Tantra Loka of Abhinava Gupta, etc. would pave way for future research. Ityuktva ayam avasaraha kalpitavatam sarvesham cha krite mama hardikam dhanyavadan punaha ekavaram samarpya patrasya asya sahayam कृतवतः मम मित्रं श्रीराम महोदयस्यापि धन्यवादान् समर्प्य विरमामि. धन्यवादः. Namassarvebhyaha. My paper is about analysis of yogic elements in Skanda Purana. The Puranas are an important part of India's literature and cultural heritage.
They preserve culture, stories, beliefs, and practices that shaped the religious life of earlier communities. Among them, the Skanda Purana stands out as the largest and one of the most influential texts. It contains narratives about gods, accounts of sacred places, descriptions of rituals and festivals, and devotional practices associated mainly with Shiva and Skanda. Alongside these themes, the Purana also discusses broader philosophical and spiritual ideas, including creation, ethics, cosmology, and the nature of Shiva as the supreme divine reality. The Kashi Khanda presents Shadanga Yoga, the six-limbed system consisting of asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. These practices are described as a progressive path to purify the mind, steady the senses, and lead the practitioner toward the realization of Brahman. The Purana provides detailed guidance on each limb, emphasizing discipline, meditation, and inner cultivation. This article focuses specifically on the exposition of Shadanga Yoga as presented in the Kashi Khanda, highlighting its structure, methodology, and spiritual significance. Shadanga Yoga. Chapter 41 of the Purvardha in the Kashi Khanda Kashi Khanda of Skanda Purana dealing with the Shadanga Yoga. The Skanda Purana, throughout the Skanda Purana, we can see so many Ashtanga Yoga, Shadanga Yoga, and also so many concepts about yoga. But my paper is only focuses on the Kashi Khanda Shadanga Yoga. According to the Purana, to steady the mind, a yogi must gain control over the prana, vital air. This is achieved through the practice of six limbs, which together form the core of this discipline. The six limbs are asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. Ato anilam nirundhita चित्तस्य स्थैर्य हेतवे मरुन् निरोधनार्थाय षडंगम योगम अभ्यसेत् आसनं प्राण संरोधः प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानं समाधिरेतानि योगांगानि भवन्ति षट्. These teachings emphasizes that by practicing yoga and controlling the vital breath, the yogi attains stability of mind and progresses systematically along the path of yoga. Similar concepts are reflected in other classical yogic texts, including the Goraksha Samhita and Yoga Chudamani Upanishad. Asana. The Skanda Purana mentions that there are as many as asanas as there living species of creatures. Among these, Siddhasana is particularly recommended as it is said to bring success in the practice of yoga to a yogi. Asananiha tavanto yavanto jivayo nayaha siddhasanam idam proktam yogino yoga siddhitam. The Goraksha Samhita reflects a similar idea, stating that Lord Maheshwara knows the subtle distinctions among all postures. It further mentions that 84 lakh asanas have been illustrated, corresponding to 84 lakh varieties of species, of which Lord Shiva created 84 principal postures. The Hatha Ratnavali of Swatma Rama enumerates the names of all 84 asanas in the text. Among these, Padmasana is described in detail. The yogi places the right foot over the left thigh and the left foot over the right thigh. By practicing this posture continuously, he attains firmness of the body. The yogi then holds the big toes with the hands rightly with the left hand and vice versa. By keeping both the hands behind the back of the body, technically this is known as Baddha Padmasana. As you can see the picture in the PPT. Dakshinam charanam yasya vamo rupari yogavit yamyo rupari vamam cha padmasanam idam viduhu karabhyam darayet paschad angushto dhridabadhavit bhavet padmasanam asmad abhyasa dhrida vigrahaha. A similar description is also found in the Hatha Yoga Pradipika. The Skanda Purana also notes that a yogi may practice other postures such as Swastikasana, in which the yogi sits comfortably as long as the posture allows communion with God. Athava hyasane yasmin sukhamasyopa swastikado tadadhyasya yogam yunjita yogavit. The Hatha Yoga Pradipika explains the Swastikasana as a posture in which the ankles are placed on the either side beneath inner thigh region. The body is kept upright and steady, and the yogi holds the ankles with the hands.
Before proceeding to the pranayama, the Skanda Purana outlines suitable and unsuitable conditions for practice. Yoga should not be performed in unsafe or unpleasant locations such as near water or fire, in dilapidated structures, in forest, in area with insects, or in crowded and impure spaces. The yogi should practice in a clean, pleasant and calm environment with a balanced physical and mental state, neither hungry nor overfull, and free from urgent bodily need. Pranayama. The Skanda Purana explains that prana is the vital air within the body and ayama refers to its regulation or restraint. The practice is measured by the duration of one complete breath known as matra, which gives the term pranayama. The Skanda Purana also prescribed the proper posture for practicing pranayama. The yogi should place the feet on the thigh with the hands resting on the thighs. The face is slightly turned upward. The eyes should be gently closed, the mind calm, and the teeth should not touch each other. The tongue should rest steadily against the palate and the mouth remain closed. The yogi should remain motionless, controlling all the sense organs and sit neither too high nor too low. Once properly settled, the yogi may begin the practice of Madhyama and Uttama Pranayama. Importance of pranayama. The Skanda Purana emphasizes the significance of pranayama for the yogi. It explains that when the vital air moves, all activity arises. When it is steady, all becomes stable. By controlling the prana, the yogi attains the state of sthanu. As long as prana resides in the body, life continues. Its departure marks death. Therefore, the yogi should restrain the breath, remain free from attachment to external objects, and fix the gaze between the eyebrows. Even Brahma is described as practicing pranayama out of fear of Kala. The same similar incident is explained in the Goraksha Samhita, a Hatha Yoga text composed by the Gorakshanatha. Types of pranayama. The Skanda Purana describes the three types of pranayama: manda, madhyama and uttama. These are measured in matras. The time of lagu akshara such as a, e, u. Manda consists of 12 matras. Madhyama is double that is 24 matras, and uttama is thrice the time, that is 36 matras. Mando dvadasha matrastu matra laghvakshara mata madhyamo dvigunaha purvad uttamas trigunas tataha. The Purana also explains the effects of pranayama and how to manage them. Practice may induce sweating, exhaustion. The yogi regulates sweating with the first type, exhaustion with the second, and tremors with the second, and the exhaustion with the third. In the Uttama type, when performed in Padmasana, the yogi may experience levitation. We can find the similar idea in the Yoga Chudamani Upanishad also. Due to the want of time, I am skipping all the verses. You can see the verses in the PPT. Skanda Purana gives another method involving alternative nostrils. Seating firmly, the yogi inhales prana through the left nostril, Ida, governed by Chandra, and exhales through the right nostril, Pingala, governed by Surya. Conversely, the yogi may inhale through the right nostril, Ravi or Pingala, retain the birth, Kumbhaka, and exhale gradually through the left nostril, Chandra or Ida. Practicing this method for 3 months purifies all nadis, after which the yogi is called Siddha Prana, one who has mastered prana. The same principle are reflected in the Hatha Yoga Pradipika and also the Yoga Chudamani Upanishad. The Skanda Purana also mentions about the purification of nadis. I am skipping out of this topic and I am moving on to the Pratyahara. Pratyahara. In the Skanda Purana, Pratyahara is described as the withdrawal of the sense organs from their engagement with sense objects. It is said to be achieved through the practice of 12 types of pranayama. By realizing the defects or impermanence of sense objects through proper discernment, yukti, the yogi gradually withdraws the senses. Just as a tortoise retracts its limbs into its shell, the yogi who withdraws the sense organs in this manner becomes free from sins. The same principle is reflected in the Yoga Chudamani Upanishad, the Goraksha Samhita and Bhagavad Gita, emphasizing that when the yogi withdraws the sense from their objects like a tortoise drawing in its limbs, the intellect becomes firmly established and free from distraction. Here I have quoted the Bhagavad Gita verse.
यदा संहरते छायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियान् इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. This teaching highlights pratyahara as a crucial step in the yogic practice, enabling the yogi to attain control over the mind and senses, paving the way for the deeper concentration and meditation. Dharana is practiced after mastering asana, pranayama and pratyahara. The Skanda Purana explains that the yogi should meditate on the 5 elements, panchabhutas, in specific locations in the body, each associated with a deity, bija, syllable and visual characteristics. As you can see the table, next slide please. So these are all the panchabhutas, their region and deity, bija and the shape. A special reference about the Akasha, while doing the dharana in the Akasha, by doing so, the yogi can retaining the 5-fold prana along with the mind in meditation on the Atman in this element is called Nabodharana, which can open the gates of liberation. Another important point and a rare information is given in the Skanda Purana, which is not found in any other Hatha Yoga text. It gives the classification of the dharanas, that is the 5 elemental dharanas are classified according to the qualities. Stambhani, Plavani, Dahani, Brahmani and Samani. This is a rare info and not found in any other text. Next we are moving on to the Dhyana. Dhyana facilitates the attainment of God and is said to said to consist of 12 dharanas equivalent to 1728 pranayamas according to the Skanda Purana. Another important point, the yogi should sit comfortably with the mind turned inward, eyes gently closed and body stable and calm. This posture called Dhyana Mudra leads to attainment of excellent siddhis. The merit gained through a single dhyana by a yogi is steady posture surpasses the result of performing even great Vedic sacrifices such as Ashwamedha or Rajasuya Yajnas. Dhyana is effective as long as the subtle elements, tanmatras of sound, etc., remain noticeable to the senses, particularly the ears. Beyond this stage, the practitioner advances into Samadhi. Samadhi represents the unity or communion between Jiva and Paramatman. The yogin in this state has no desires in the mind. According to the Skanda Purana, Samadhi is constituted of 12 dhyanas. Here I have given a table. This is from the pranayama itself. We have calculating each steps. The pranayama is the 12 equivalent 12 matras, 12 sets. Then the pratyahara 12 into pranayama and the dharana is 12 into 12 again. And dhyana 12 into 144 and samadhi. You can see the calculation here. The effect of samadhi is clearly described by attaining this state. The yogi experiences the endless radiance and self-luminous brilliance of the self. When this realization occurs, all worldly activities and the cycle of birth and death cease. When the vital air prana reaches the Brahmarandra, a resounding sound of bells and musical instrument is heard. The attainment of siddhi follows naturally. According to Skanda Purana, the yogi is in samadhi is not affected by kala. External forms are weapons. Within 2 or 3 years, the yogi's body becomes imbued with amrita and the upward movement of vital energy generates spiritual powers such as anima. The durations of the previous limbs are specified in the Skanda Purana. Dharana lasts for 5 ghatikas, that is 2 hours. Dhyana for 60 ghatikas, 24 minutes into 60, so 1440 minutes, that is 24 hours a day. And samadhi is attained when the meditation continues for 12 days. Just as salt dissolves into water and milk blends into milk, the yogi merges with Brahman, experience perfect unity. When the vital air ceases and the mind dissolves, supreme bliss arises. In this state, the yogi transcends distinctions of self and other, heat and cold, pleasure and pain. Skanda Purana says that the yogi attains this state through moderation in food and recreation, controlled action in daily activities, and balanced sleep and wakefulness. Conclusion.
The Skanda Purana, through its exposition of Shadanga Yoga in Kashi Khanda, presents a structured and practical approach to spiritual practice. By detailing the 6 limbs, the Purana provides the systematic pathways for the yogi to cultivate bodily discipline, sensory control, mental steadiness, and meditative absorption, ultimately leading to union with Brahman. Thank you. ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमस्काराः. अत्र अधिमञ्चं विराजमानानाम् अध्यक्षाणां प्रणामान् समर्प्य अत्र उपस्थितानां सर्वेषाम् अपि विदुषां मम नमस्काराञ्च समर्प्य यथामति अत्र दत्ते शीर्षके मम विषयम् अत्र उपस्थापयामि. मम विषयः वर्तते स्कन्दपुराणे वैष्णवखण्डे अष्टाङ्गयोगविमर्शः इति. तत्र इतः पूर्वं निरूपितः, तथापि मया यथामति अत्र उपस्थाप्यते. एतत् प्रकरणात् प्राक् वासुदेवस्य अर्चनविधिः तत्र प्रतिपादिता. तथापि तत्र किञ्चित् काठिन्यम् अनुभूतमिति भाति. वासुदेवस्य अर्चनपद्धतौ किञ्चित् व्रतादिकमस्ति इति कृत्वा काठिन्यम् अनुभूतमिति भाति. अतः पुनः भगवान् अथवा महर्षिः नारदः भगवन्तं नारायणं एवं निवेदयति. व्युत्थितचित्ताः ये मानवाः सन्ति, इतोपि लघुपायः किमपि अस्ति वा इति चेत् तत्र अष्टाङ्गयोगः भगवता वासुदेवेन प्रतिपादितः. सम्यगुक्तो भगवता क्रियायोगो महाफलः एकेन मनसा योऽसौ कार्यसिद्धिमभीप्सुभिः. मनसो निग्रहः तत्र अज्ञानिनामपि सद्गुरो दुष्करः किं पुनस्तर्गी नृणां कर्मात्मनां भुवि. अत्र नराः भुवि सर्वथापि किमपि कर्मणि रताः एव भवन्ति. तथा विधानां लघु उपायः, मनोनिग्रह उपायः किमपि अस्ति वा इति नारदेन भगवतः नारायणस्य सकाशे पृष्टं, निवेदितम्. अपि च मनोनिग्रहः किमर्थं भवान् पृच्छति भोः इति अस्माकं सन्देहः आगच्छति. इतः पूर्वं हरेः अर्चनं, वासुदेवस्य अर्चनम् उक्तं, तत् मनोनिग्रहपूर्वकमेव कर्तव्यम्. अन्यथा तद् वासुदेवस्य पूजनम् अभीष्टफलदायकं न भवति. अतः मनोनिग्रहस्तावत् अवश्यं करणीयः एव. तदर्थम् उपायः अवश्यं ज्ञातव्यः एव. अत एव अस्माभिः पृच्छ्यते इति नारदेन उक्तं. समीचीनं. मनसः निग्रहः करणीयः एव. किमर्थमिति चेत् अस्माकं शत्रुः कोऽपि नास्ति. देहिनाम् अस्माकं शत्रुः मन एव. मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः इति उक्तिः वर्तते. अतः अस्माकं मनः एव शत्रुः. अतः निगृहीतं मनः यथा स्यात् तथा सम्पादनीयमेव. तदर्थम् अत्र किमुच्यते, विष्णुध्यान अभ्यासेन अस्माभिः मनसः निग्रहः करणीयः इति उच्यते. एतदेव पतञ्जलिना योगसूत्रेपि चित्तवृत्तिनिरोधः योगः. चित्तवृत्तिनिरोधः कथं सम्पादयितुं शक्यते इत्युक्तौ अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः इति सूत्रम्. अभ्यासः अपेक्षितः, एवं वैराग्यमपि अस्माकम् अपेक्षितं. वैराग्ययुक्तेन पुरुषेणैव मनसः निग्रहः कर्तुं शक्यते इति स एव विषयः अत्र
भगवता नारायणेन अत्र उपस्थाप्यते। किमर्थं वैराग्यम् अपेक्षितम् इति चेत् यथा अश्वः अदान्तः अश्वः यथा निग्रहः कर्तुं शक्यते, अश्वस्य निग्रहः कर्तुं न शक्यते, तदर्थं किञ्चित् साधनं यथा अपेक्षितं तद्वदेव अदान्तं मनः तस्य निग्रहं कर्तुं वैराग्यं किञ्चित् साधनम् अपेक्षितम्। अतः वैराग्यं विना मनसः निग्रहः नैव सम्भवति इति अत्र स्कन्दपुराणे नारायणस्य वचनमेतत्। अस्तु अष्टाङ्गयोगाः इति अस्माभिः उच्यते। तत्र तात्पर्यं योगस्य साधनं मनसः निग्रहे साधनम् अष्टौ अङ्गानि इति अभिप्रायेण अष्टाङ्गयोगः इति उच्यते। तत्र यमः, नियमः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, समाधिः, धारणा अनन्तरं ध्यानम् अनन्तरं समाधिः इति अष्टौ अङ्गानि वर्तन्ते। तत्र यमाः नाम पञ्च: अहिंसा, अस्तेयं, सत्यं, ब्रह्मचर्यम्, अपरिग्रहः। अहिंसा नाम ज्ञायते एव अस्माभिः। अहिंसाया किं फलम् इति चेत् अस्माकं दयागुणः वर्धते। अन्ये ये मृगाः पशुपक्षिणः ते सर्वेपि अस्मान् उपसर्पन्ति इति अहिंसाया फलमिति योगसूत्रे वर्णितम्। अस्तेयस्य फलं किम् इत्युक्तौ सर्वाणि रत्नानि अस्माकं सन्निधौ एव भवन्ति। अस्तेयस्य फलम् एतदेव। अनन्तरं सत्यस्य वाचः किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ इदानीं कश्चन अधार्मिकः अस्ति चेत् तं दृष्ट्वा धार्मिको भव इति अस्माभिः वचनं प्रयुज्यते चेत् सः अवश्यं यथा धार्मिकः स्यात् तथा फलति इति सत्यस्य वाचः फलमस्ति एतत्। अनन्तरं ब्रह्मचर्येण वीर्यलाभः इति उच्यते। अपरिग्रहः अनेन किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ अस्माकं पूर्वजन्मनि वयं किम् आस्म इति तस्य सर्वस्यापि सम्बोधः भवति इति तथाविधशक्तिः प्राप्तुं शक्यते इति अपरिग्रहस्य एतत् फलम् इति सर्वं योगसूत्रे एव वर्णितम्। इतः परं नियमाः पञ्च: शौचं, सन्तोषः, तपः, स्वाध्यायः, अनन्तरम् ईश्वरप्रणिधानम् इति तत्र योगसूत्रे अस्ति। अत्र तावत् शौचं, सन्तोषः, तपः, स्वाध्यायः, विष्णुपूजनम् इति अत्र नियमशब्देन पञ्च स्वीकृताः। अनन्तरम् आसनं, स्थिरसुखम् आसनम् इति योगसूत्रम्। अत्र तावत् वाक्यम् एतदस्ति: परिहाय अङ्गसाञ्चल्यं सुखतया स्थितिः आसनम् इति परिकीर्तितम्। अङ्गसाञ्चल्यं विना सुखतया एकत्र स्थिरम् उपवेशनम् एव आसनम् इति उच्यते। अस्य फलं किम् इत्युक्तौ उपरितनप्राणायामसिद्धिः अनेन आसनेनैव भवति। प्राणायामः चलन् कर्तुं न शक्यते, उपवेश्यैव करणीयं। तर्हि आसनं यदि सम्यक् भवेत् तर्हि प्राणायामस्य क्रियमाणस्य सिद्धिर्भवति इति प्रयोजनम् अत्र वर्णितम्। अत्र प्राणायामः इति यदुच्यते तत्र स्कन्दपुराणे अष्टाङ्गयोगप्रकरणे असुसंयमः इति प्रयुक्तः। असुः नाम अत्र वायुः इत्यर्थः। वायोः संयमः, निग्रहणम् इत्यर्थः। चरतां सर्वतो असूनाम् एकदेशे धारणम् असुसंयमः। नाम सर्वतो असूनां वायूनां चरताम् एकदेशे नाभिस्थाने किमस्ति धारणं स्थापनं, वायोः स्थापनम् इति यदुच्यते तदेव प्राणायामः इति उच्यते। अत्र योगसूत्रे किमुक्तं? तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः इति सूत्रम्।
तदेव मया उक्तं तस्मिन् सति इति उक्तम् आसने सम्यक् सिद्धे तस्मिन् सति नाम आसने सति प्राणायामः सिद्ध्यति इति सूत्रेणैव लभ्यते तर्हि श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदः श्वासः नाम बहिः विद्यमानस्य वायोः स्वीकरणं निःश्वासः नाम विद्यमानस्य कुम्भस्थितस्य वायोः बहिः निस्सरणम् अत्र प्रश्वासः अथवा निःश्वासः इति उच्यते तयोः या गतिः तस्याः गतेः विच्छेदः एव प्राणायामः इति उच्यते तर्हि एतल्लक्षणं कथं समन्वेति इति द्रष्टव्यं प्राणायामः त्रिविधः पूरकं कुम्भकं रेचकम् इति उच्यते कुम्भकम् इति यदि उच्यते इदानीं एकस्मिन् पात्रे वयम् एकस्मिन् कुम्भे जलं स्थाप्यते चेत् चलनं विना गतिं विना तज्जलं तिष्ठति इति कृत्वा तत्र कुम्भकाख्य प्राणायामे गतिविच्छेदः उपपद्यते तत्र समन्वयः भवति परन्तु पूरकम् इत्युक्तौ स्वीकरणं तत्र गतिः वर्तते एव रेचकम् इत्युक्तौ तत्रापि गतिः वर्तते एव कथं भवद्भिः गतिविच्छेदः प्राणायामः इति भवद्भिः कथं वा उच्यते इति चेत् तत्र उच्यते सामान्यतः प्राणस्य यः व्यापारः अस्ति तस्य विच्छेदस्तु भवति अनेन अभ्यासेन इत्युक्तौ किञ्चित् अधिकमात्र अभ्यासेन सामान्यतः प्राणस्य या गतिः वर्तते या क्रिया वर्तते तस्याः क्रियायाः विच्छेदस्तु भवति गतिस्तु भवति सामान्यतः या गतिः वर्तते तस्याः गतेः विच्छेदरूपः प्राणायामः तत्रापि उपपद्यते इति अत्र सदाशिवब्रह्मेन्द्रसरस्वती श्रीचरणैः विरचिते योगसुधाकरव्याख्यायाम् एवं रीत्या व्याख्यानमस्ति इति प्राणायामविषये अयं विशेषः इतः परं प्रत्याहारः नाम सर्वस्माद् विषयात् मनसः अनभिमुखीकरणं सर्वस्माद् विषयात् मनसः परावृत्तिः एव अत्र प्रत्याहारः इति उच्यते मनसेन्द्रियवृत्तीनां तत्तद्विषयतश्च यत् आकर्षणं प्रतीचीनं प्रत्याहारसह ईरितः इति इत्युक्तौ मनः पुनः मनसा जायमाना या इन्द्रियाणां वृत्तयः तासां विषयतः प्रतीचीनं नाम अनभिमुखीकरणं यदस्ति तदेव अत्र प्रत्याहारशब्देन अत्र उच्यते ततः परं धारणा नाम प्राणाख्यवायुना सह मनसः नाभिस्थाने अथवा अन्यस्मिन् हृदयस्थाने अथवा अत्र ललाटस्थाने वा मनसा सह प्राणाख्यवायोः स्थापनं धारणा इति उच्यते केवलं वायोः स्थापनं न मनसा सह वायोः सञ्चरणं कथं गच्छति इति मनः सर्वदापि आलोचयति चेत् सः योगी इति उच्यते मनसः तत्र प्राणस्य या वृत्तिः वर्तते तादृशवृत्त्युपरतं यत् मनः वर्तते तादृशमनः यस्य वर्तते स एव योगी इति उच्यते एवं यत् धारणं तत् अत्र धारणा इति उच्यते अपि च ध्यानं नाम किम् इति चेत् वासुदेवस्य अवयवाः प्रतिपादिताः गीतायामेव विश्वरूपाध्यायः इति नाम्ना प्रतिपादितः तत्र एकैकस्यापि अवयवस्य चिन्तनं मनसा चिन्तनं यदस्ति तत् ध्यानमिति शब्देन अत्र उच्यते एकैक अवयवस्यैव चिन्तनं यत् पृथक् पृथक् पदाब्जादे भगवतः तद्ध्यानमिति कीर्तितम् इति ध्यानस्य विषये इत्थं प्रतिपादितं समाधिर्नाम सूत्रे एव उक्तं चित्तवृत्तिनिरोधः योगः इति नाम चित्तानां याः वृत्तयः सन्ति वृत्तिः नाम सत्वं रजः तमः तत्र सत्वातिरिक्तवृत्तीनां निरोधः नाम राजसवृत्तिः
न भवेत् तामसवृत्तिः अपि न भवेत् तदेव प्रमाणविपर्यय विकल्प निद्रास्मृतयः वृत्तयः पञ्चतयः इति योगसूत्रे उक्तं ताः वृत्तयः राजसी तामसी वृत्तिः इति उच्यते। तर्हि सात्विकवृत्ति इतरवृत्तीनां निरोधः एव योगः इति उच्यते। अत्र योगशब्देन प्राणस्यापि निरोधः नाम प्राणस्य सञ्चरणं यदस्ति श्वासनिश्वासरूपं सञ्चरणं यदस्ति तस्यापि निरोधः शास्त्रोक्तदृष्ट्या तस्य सञ्चरणं भवेत् यथावत् मनसा यथा चिन्त्यते तथा सञ्चरणं न भवेत् इति प्राणमनसोः निरोधः एव अत्र समाधिः इति शब्देन अत्र उच्यते। अत्र अस्य अष्टाङ्गयोगस्य किं वैशिष्ट्यमस्ति इति चेत् अत्र भगवान् नारायणः एवं प्रतिपादयति न एतादृशं परं सम्यक् मनोनिग्रहसाधनं मनोनिग्रहस्य साधनं एतादृशं सम्यक् अन्यत् नास्त्येव अयम् असाधारण उपायः वर्तते। इव अष्टाङ्गयोगः इति असाधारण उपायः मनोनिग्रहस्य उपायः पुरुषाणां मुमुक्षूणाम् इति जानीहि नारद। ये मुमुक्षवः भवन्ति अवश्यम् अयम् उपायः तैः आदरणीयः एव इति अत्र अष्टाङ्गयोगविमर्शः अत्र यथामति प्रतिपादितः इति उक्त्वा विरम्यते। धन्यवादाः। नमस्कारः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्सभायै सभापतिभिश्च एवम् अत्र उपस्थितजनानां सर्वेषां मम हार्दिक नमस्कारम् एवं प्रणम्य अत्र स्कन्दपुराणानुसारं वैशाखमास महात्म्यम् इति विषयं स्वीकृत्य यथामतानुसारेण अत्र प्रतिपादयामि। स्कन्दपुराणानुसारं वैशाखमासः विष्णुप्रियतत्वात् सर्वमासानां श्रेष्ठः इति मन्यते। अस्य मासस्य महत्त्वं राजा अम्बरीषाय नारदमुनिना प्रकाशितम्। अस्मिन् काले सूर्योदयात् पूर्वं भोजनं कृत्वा दानं कृत्वा विष्णुपूजनं कृत्वा आसीमितं लाभं प्राप्नोति। स्कन्दपुराणे वैशाखमासस्य कथा महत्त्वं च। स्कन्दपुराणे वैष्णवखण्डे नारदमुनिना राजा अम्बरीषाय वैशाखमासस्य महत्त्वं व्याख्यायते। यथा गंगा नदीषु श्रेष्ठा, कल्पवृक्षः वृक्षेषु श्रेष्ठः, गरुणः पक्षेषु श्रेष्ठः, तथैव वैशाखमासः सर्वमासेषु श्रेष्ठः इति व्याख्यायते। नारदमुनेः मते वैशाखमासस्य सर्वान् मानवकामनाः पूरयति। यथा माता स्वसन्ततीनां कृते करोति। कार्तिकादधिक्तो माघो माघाद्वैशाखा उत्तमः। तस्मिन् मासे कृतो धर्मो वर्धते वटबीजवत् इति। पापमुक्तिः अस्मिन् मासे सूर्योदयात् पूर्वं स्नानं सर्वपापात् मुक्तिः भवति। अशुभनिवृत्तिः वैशाखमासे क्रियमाणाः पवित्राः संस्काराः सर्वाणि अशुभानि दोषांश्च निवारयन्ति। दानस्य महत्त्वम् अस्मिन् मासे दानस्य विशिष्य महत्त्वं वर्तते। विशेषतः पादुकादानेन लौकिकदुःखात् मुक्तिः भवति। मृत्योऽनन्तरं नरकं न भवति। जलदानं त्रिशितस्य कृते जलपूर्णकुम्भं दानं वा सर्वोत्तमम् इति मन्यते। अनेन सूर्यदेवस्य प्रीतिः, पितॄणां तृप्तिः, आत्मनः शान्तिश्च भवति। सूर्यदेवे प्रसन्ने पितॄणां प्राणः तृप्तिः भवति। भगवद्विष्णुप्रसादः भगवान् विष्णुः वैशाखमासे प्रियमाणैः सर्वैः संस्कारैः अत्यन्तं प्रसन्नः भवति। भक्तानाम् आयुः यशः समृद्धिः च ददाति।
कृकालस्य कथा। एकस्याः आख्यायिकायाः अनुसारं वैशाखमासे वसिष्ठात् कृकालसः ज्ञानं प्राप्य सर्वान् सदाचारं कृत्वा अन्ते भगवतः विष्णुना सह संयोगं प्राप्तवान्। एषा कथा जीवनस्य सर्वलक्ष्यसिद्धेः कारणत्वेन वैशाखस्य महत्त्वं प्रकाशयति। वैशाखे पवित्रस्नानमाहात्म्यं। सूतोवाच पुनः राजा अमरीशः परमेष्ठिनपुत्रं नारदं वैशाखमासस्य पुण्यमाहात्म्यं पृष्टवान्। अमरीशः वदति सर्वमासानां माहात्म्यं मयं श्रुतं ब्राह्मण पूर्वम्। एतेषु मासेषु वैशाखमुत्तमम् इति त्वया प्रोक्तम्। अतः वैशाखमासस्य माहात्म्यं श्रोतुं मम महत् कौतूहलं द्विज। कथम् अयं मासः विष्णोः प्रियः? माधवस्य प्रिये मासे विष्णवे कानि पुण्यकर्माणि रोचन्ते? एतेभ्यः अपि कानि पुण्यानि विष्णोः प्रियः कराणि भवन्ति? दानत्वेन किं दातव्यं? तस्य कः लाभः? कामदेवतां दृष्ट्वा वयम् एतानि कर्माणि कुर्मः। वैशाखमासागमने माधवः केन पूजनीयः? भक्तिमान् मे नारदः विस्तारेण कथयत्। नारदुवाच पूर्वं मया पृष्टं ब्रह्मा पुरा परमात्मनः श्रीमत्पूर्वोक्तानि मासान्तराणि विषयाणि प्राचीनतानि पुण्यकर्माणि वर्णितवान्। ततः केचन मासाः विशेषतया उक्ताः। कार्तिकमाघः च माधवः वैशाखं मासेषु श्रेष्ठतं कृतवान्। सर्वभूतेषु इष्टप्रदः मात्रवत् सदा दानपवित्राचमैः सर्वपापनाशनं सर्वेषां गुणानां यज्ञानां पुण्यानां च सारतं सुरैः पूज्यते यथा सर्वेषु विद्यासु सर्वमन्त्रेषु प्रणव इव वृक्षेषु दिव्यकल्पवृक्षः इव सर्वगोषु कामधेनु इव सर्वनागेषु शेष इव सर्वासु पक्षिषु गरुण इव सर्वेषु देवेषु विष्णुवत सर्ववर्णेषु ब्राह्मण इव प्रियतमेषु प्रियेषु प्राणवायुः इव आत्मीयेषु भार्या इव सर्वनदीषु गंगा इव ज्योतिषु सूर्य इव सर्वशस्त्रेषु चक्रवत सर्वधातुषु सुवर्णवत सर्वेषु वैष्णवेषु रुद्र इव रत्नेषु कौस्तुभ इव वैशाखः सर्वेषु मासेषु पुण्यगुणानुकूलतमः विष्णुप्रीत्यनुकूलम् अन्यत्यमेवं लोके। मेषे वैशाखमासे सूर्योदयात् पूर्वं पुण्यस्नानं प्रवृत्तेन सह लक्ष्मीसहितः भगवान् बहु आनन्दितः भवति। अनेन यथा प्राणिः प्रसन्नः भवन्ति तथा विष्णु अपि। वैशाखमासे पुण्यस्नानेन न संशयः। वैशाखमासे पुण्यस्नाननिरतान् जनान् दृष्ट्वा तु प्रीतो भवति। तेनैव पापविमुक्तो विष्णुलोके सत्कृतः भवति। प्रातःकाले मेषे सति एकवारं स्नानं कृत्वा नित्यं कार्यक्रमणं कृत्वा भक्तः पापैः मुक्तिः भवति। सा विष्णुना सह संयुज्यमाप्नुयात्। यदि वैशाखमासे आचमनार्थं जलं गृह्णति चेत् 10,000 अश्वयज्ञोपकारकं लभते न संशयः। अथवा कुटिलचित्तः पुरुषः केवलं मनसः अन्तः एव संकल्पं करोति सः अपि 100 यज्ञस्य पुण्यं प्राप्स्यति। तत्र न संशयः। सूर्ये मेषे स्थिते स्नानार्थं धनुषां दूरं गच्छति सः
सर्वबाधनात् मुक्तः भविष्यति। सविष्णुना सह संयुज्यं माप्नुयात्। ब्राह्मण्ड अंतर्गत त्रिषु लोकेषु सर्वे तीर्थाः प्रवाहादिषु अत्यल्पेषु अपि वर्तन्ते। यमस्य अभिलेखेषु प्रविष्टानि पापानि केवलं तावत् गर्जन्ति यावत् जीवः वैशाखमासे शीतजलेन स्नानं न करोति। तीर्थादिदेवताः सर्वे राजन् बाह्यजले वैशाखमासे सदा वर्तन्ते। विष्णुना भीतेन पुरुषहितकामनया च सूर्योदयात् षड्घटिका तत्र तिष्ठन्ति। तावत्पर्यन्तं न स्नानं कुर्वन्ति चेत् घोरशापं कृत्वा स्वस्वस्थानं गच्छन्ति। अतः स्नानं कुर्यात् महाराज। यथोक्तं। नारदवाच विभिन्नप्रकारे दानस्य लाभः। नारदः वैशाखमाससमो मासः नास्ति। कृतसमो युगं नास्ति। वेदसमो पवित्रग्रन्थः नास्ति। गंगासमं तीर्थं नास्ति। जलस्य तुल्यं दानं नास्ति। भार्यासमं सुखं नास्ति। कृषितुल्यं धनं नास्ति। न च जीवनात् अधिकं लाभः। उपवासस्य तुल्यं तपः नास्ति। दानात् अधिकं सुखं नास्ति। करुणासमं पवित्रः संस्कारः नास्ति। चक्षुषः समं प्रतिकान्तिः नास्ति। अन्नग्रहणसदृशं तृप्तिः नास्ति। कृषिसदृशं व्यापारिकं कार्यं नास्ति। गुणस्य समं मित्रं नास्ति। सत्यत्वसदृशी कीर्तिः नास्ति। सुवस्थस्य सम्मूल्ये अधिग्रहणं नास्ति। केशवात् अधिकः त्रातः नास्ति। वैशाखसमं शुद्धिकरणं नास्ति विदुषां यथा। वैशाखो महान् मासः। विष्णु सर्वदा प्रियं भवति। विष्णु प्रियतमं मासं यदि कश्चित् पुण्यसंस्कारः विना व्यतीतवान् तर्हि सः पक्षी पशुवत् उपमानवजातीनां गर्भेषु पुनर्जन्म भवति। सः सर्वपुण्यकर्मभ्यः बहिष्कृतः अस्ति। यदि कश्चित् मानवः वैशाखमासं व्रतस्य पालनं विना यापयति तस्य इष्टापूर्ते यज्ञकरणं घटिकानिर्माणं सरोवरकूपसंशोधनम् इत्यादि व्यर्थं भवति। यदि वैशाखमासे अभ्यस्तस्य अन्नस्य निरोधः स्यात् अवश्यं विष्णुना सह संयुज्यं प्राप्स्यति। तत्र न संशयः। लोके व्रतानि विविधानि सन्ति यानि बहुधा धनव्ययमात्रेण सेवितव्यानि भवन्ति। तानि शरीरे बहुधा क्लेशं जनयन्ति पुनर्जन्मं च ददति। केवलं वैशाखमासे तु पुण्यस्नानमात्रेण भूमौ पुनर्जन्मं न जायते। वैशाखमासे जलदानेन तत् लभते यत् सर्वविधदानानां कृत्वा सर्वतीर्थदर्शनेन लभ्यते। यदि जलं दातुम् असमर्थः भवति तर्हि अन्येषां कृते प्रेरयेत्। यदि समृद्धः कामः भवति। सर्वेषां दानानाम् अपेक्षया जलदानं कल्याणाय अधिकम् अनुकूलम् अस्ति। यदि सर्वाणि दानानि एकस्मिन् कटाहे स्थापित्वा जलदानम् अन्यस्मिन् कटाहे स्थापित्वा तुलायां तौलितं भवति तर्हि जलदानं श्रेष्ठं भवति। यः पथिकानां कृते प्रपासदानं करोति सः स्वपरिवारस्य कोटिजन्मनाम् उत्थापनं करोति। सः विष्णुलोके सत्कृतः। प्रपासद्वारा जलं दत्त्वा देवतानां पितॄणां ऋषीणां च अतिप्रसन्नता भवति। नृपोत्तम सत्यं न कश्चित् संशयः। यदि मार्गे दीर्घयात्रायाः श्रान्तः प्रपैः आनन्दिताः भवन्ति तर्हि ब्रह्मा विष्णुः शिवः
सहिता देवाः तेन प्रसादिताः भवन्ति। इच्छिभ्यः जलं दातव्यं, क्षायाकामनां छत्रं दातव्यं, वैशाखे मासे राजन् व्यजनकामनां व्यजनं देयम्। वैशाखमासागमने ब्राह्मणे गृहस्थे जलं छत्रं व्यजनं च दातव्यम्। एतेषां लेखानाम् उपहारम् उत्तमम् अस्ति। कुम्भं न दत्त्वा चाटकपक्षी पुनर्जन्मं भवति। यदि कश्चित् तृष्णपीडस्य आर्यात्मने शीतजलं ददाति तर्हि तेन एव कर्मणा राजसूयसहस्रस्य पुण्यं लभेत्। उष्णशान्तपीडितं ब्राह्मणं यो व्यजनयति तेनैव निष्पापं भवेत्, स्वर्गगतानाम् अधिपति भविष्यति। वैशाखमासे ब्राह्मणेभ्यः व्यजनं न दत्त्वा सतप्रकारेण वातारोगेण पीडितः भूत्वा नरकं गच्छति। यदि कश्चित् पथेन श्रान्तं ब्राह्मणं श्रेष्ठं ब्राह्मणं जटेन अपि व्यजनयति तर्हि तेनैव मुक्तः भूत्वा विष्णुसह संयुज्यमाप्नुयात्। पत्रमयं व्यजनं दत्त्वा शुद्धिचित्तेन सर्वपापविमुच्य ब्रह्मलोकं गच्छति। श्रान्तनिवर्तकं पुण्यं व्यजनं न ददाति चेत् नरके यातनाम् अनुभवति, कुष्ठिभूमौ पुनर्जन्मं प्राप्नोति। त्रिविधदुःखदमनार्थं वैशाखमासे एकवारं न्यूनं छत्रं प्रबलतया दातव्यं। नराधिपः देहप्रभा ये अन्येभ्यः प्राणिभ्यः दैवात् च यो माधवः प्रियः वैशाखमासस्य क्रमे छत्रं न ददाति सः भूमौ अत्यन्तं क्रूरः भूतरूपेण छायाहीनस्थाने पुनर्जन्मं प्राप्नोति। वैशाखमासे या पादुकामुत्तमं ददाति सः विष्णुरुच्यते। यमदूतान् अवज्ञाय विष्णुलोकं गच्छति। यदि कश्चित् वसन्तकालस्य आगमनसमये वैशाखमासे पादपरिधानं ददाति तर्हि तस्य संसारस्य दुःखानि न भवेयुः, न च नरकलोकं गमिष्यति। यः ब्राह्मणां याचते पादपरिधानं ददाति सः कोटिजन्म क्रमेण भूमौ राजा भूमौ न संशयः। एवं रीत्या अत्र स्कन्दपुराणेन वैशाखस्य महात्म्यं उक्त्वा विरमामि। इतः पूर्वम् एतत् शीर्षके द्वौ पत्रौ प्रस्थितौ। विशेषतया किम् अस्ति इति वदतु। 10 निमेषाः अभ्यन्तरे। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः आचार्यवर्येभ्यश्च। स्कन्दपुराणे माहेश्वरखण्डे कौमारिकाखण्डे पञ्चपञ्चाशमोऽध्याये नारदवचसा तथा वैष्णवखण्डे श्रीवासुदेवमाहात्म्ये 30ोऽध्याये च श्रीनारायणवचसा अष्टाङ्गयोगविषयः प्रतिपादितः। तत्र योगो नाम चित्तवृत्तिनिरोधाख्यं योगतत्त्वं प्रकीर्त्यते इति रोगलक्षणं प्रदत्तं। तत्र चित्तस्य अन्तःकरणस्य वक्ष्यमाणाः ये वृत्तयः तासां निवर्तनमेव योगः इति। अयं च योगः न दानैः व्रतैः तपोभिः न नानाग्रन्थचिन्तनात् न मखैः शौचेन मौनेन मन्त्राराधनैः वा सिद्ध्यति, अपि तु पुनः पुनः निर्वेदात् विनिश्चयात् अभियोगात् सदाभ्यासात् एव सिद्ध्यति। यथा उपायास्तत्र बहवः सन्ति तेष्वपि सन्मते अष्टाङ्गयोगाभ्यासः श्रेष्ठः सद्यः फलप्रदः इति अनेन प्रकारेण योगतत्त्वं सुलभतया सिद्ध्यति। अष्टाङ्गयोगः तावत् यमश्च नियमश्चैव प्राणायामस्तृतीयकः प्रत्याहारो धारणा च ध्येयं ध्यानं च सप्तमं समाधिरिति चाष्टाङ्गः योगः सम्परिकीर्तितः इति। एवं क्रमेण यमस्य लक्षणं
तत्राहिंसा ब्रह्मचर्यः सत्यास्तेया परिग्रहः एते पञ्च यमाः प्रोक्ताः साधनीयाः प्रयत्नतः इति। तत्र अहिंसा नाम यः आत्मवत् सर्वभूतेषु वेदविहितरीत्या हिताय प्रवर्तते सा अहिंसा इत्याख्याता। एवं यथार्थतः दृष्टं श्रुतम् अनुमितं स्वानुभूतं तत् परपीडाविवर्जितं कथनं सत्यम् इत्युक्तम्। एवं अस्तेयं नाम आपत्काले अपि केनचित् मनसा वाचा कर्मणा परगुणानां विषयाणां ग्रहणनिवृत्तिः इति। यतीनां मनोवाक्कायकर्मभिः अमैथुनं ब्रह्मचर्यम् इति कथ्यते। एवं मनोवाक्कायकर्मभिः यतीनां सर्वसन्न्यासः सर्वस्य त्यागः अपरिग्रहः इति उक्तम्। नियमः यथा नियमस्य शौचं तपश्च सन्तोषः स्वाध्यायो विष्णुपूजनम् एते च नियमाः पञ्च द्वितीयाङ्गतया मताः इति। शौचं तपः तुष्टिः जपः गुरोः उत देवभक्तिः इत्यादयः नियमाङ्गाः इति कथ्यन्ते। तत्र शौचं द्विविधं भवति, बाह्यम् आभ्यन्तरं चेति। तत्र बाह्यं नाम मृज्जलैः वा शोधनम्, आभ्यन्तरं तु शुद्धमानसम् इति। यः आहारस्य न्यूनीकरणेन प्रवृत्तः चान्द्रायणादि विहितप्रायश्चित्तं करोति चेत् तत् तपः इति उच्यते। एवञ्च विधिपूर्वकेन आगतया वृत्त्या भिक्षया वार्तया वा यस्य मनसः सन्तोषम् अनुभवति सा तुष्टिः इति कथ्यते। एवं जपः नाम स्वाध्यायः इति प्रोक्तः, प्रणवादीनां पुनः पुनरुक्तिः जपः इति। तथा च शिवे ज्ञाने गुरौ वा भक्तिः गुरुभक्तिः इति उच्यते। प्राणायामः यदा प्राणः स्थिरः भवति तदा मनोपि स्थिरं भवति। प्राणायामः तु चरतां सर्वतोसूनाम् एकदेशे तु धारणं गुरूपदिष्टरीत्यैव प्राणायामस्य उच्यते इति लक्षणम्। एवं प्राणापानयोः निरोधः प्राणायामः इति धीरैः प्रकीर्तितः। अयं प्राणायामः लघुः मध्यः तथा उत्तरीयः इति मात्रागणनेन त्रिधा विभज्यते। मात्रा तावत् चक्षुषः एकनिमेषोन्मेषणकालः, 12 मात्रायुक्तः प्राणायामः लघुः, तथा 24 युक्तः मध्यमः, एवं 30 उत्तरीयः इति स्वीक्रियते। लघुप्राणायामेन स्वेदः तथा मध्यमेन वेपनं तथा तृतीयेन विषादं च जेतुं शक्यते। अस्य प्राणायामस्य अभ्यासः सदा सुस्थले पद्मासने पूरककुम्भकरेचकैः कर्तव्यः। आसनानि परिहायाङ्गचाञ्चल्यं यथा सुखतया स्थितिः तदासनं स्वस्तिकादि प्रोक्तं द्वन्द्ववार्तादिजिन्मुने इति लक्षणं प्रोक्तं। देहस्य अस्थिरतां त्यक्त्वा स्वस्तिकादिमुद्राः धारयन् सुखतया स्वस्य स्थापनम् आसनम् इति। अनेन कश्चित् सुखदुःखादि विपर्यययुग्मं जेतुं शक्यो भवति। यथा लोके जीवाः असङ्ख्याः तथा आसनान्यपि असङ्ख्यानि सन्ति। एवं पद्मासने वा उत स्वस्तिकादि अन्यस्मिन् आसने यस्मिन् योगी सुखम् अनुभवति तस्मिन् अभ्यासः कर्तव्यः। यथा एतानि सिद्धदायकानि भवन्ति, अत एव एतानि सिद्धासनानि इति प्रोक्तानि। प्रत्याहारस्तु मनसेन्द्रियवृत्तीनां तद्विषयतश्च यत् आकर्षणं प्रतीचीनं प्रत्याहारस्य ईरितः इति अस्य लक्षणं। यस्य प्रवृत्तस्य मनसः इन्द्रियसुखविषयेभ्यः निवृत्तिः तस्य सम्पूर्णनिग्रहः प्रत्याहारः इति कथ्यते। एवं ध्यानं नाम एकैकावयवस्य चिन्तनं यत् पृथक् पृथक् पदाब्जादेर्भगवतस्तद्ध्यानम् इति कीर्तितम् इति ध्यानस्य लक्षणं। भगवतः पादाम्बुजात् सर्वावयवस्य पृथक् नित्यचिन्तनं ध्यानम् इति सूचितम्। इदं ध्यायमानं ध्येयं बहुविधं भवति। केचित् हरिं सूर्यं विधिं, केचित् च महद्भूतां देवीं च ध्यायन्ति। यः यां देवतां ध्यायेत् सः तया सह प्रलीयते। एवञ्च धारणाश्रितः योगी ध्यानविषयात् ध्येयात् अर्धक्षणमपि न पृथक् भवति। धारणा नाम नाभ्याद् अन्यतमे स्थाने प्राणेन सह चेतसः वासुदेवस्वरूपे यद्धारणं धारणोदिता इति। यथा योगी वासुदेवभक्तः प्राणायामतत्त्वेन नाभि हृदय वक्षोरुह कण्ठ भ्रूमध्यपर्यन्तं प्राणं वासुदेवरूपेण आकर्षयति। एते शरीरावयवाः मूलाधारतः स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञाचक्रपर्यन्तं शरीरे सूचयन्ति। एवं अनेन रूपेण योगी
चतुर्दल षड्दल तथा 12-23 दलपद्मानां च यावत् प्राणं नयति। एवं क्रमेण सः योगी मनेन्द्रियसहितं प्राणं शिरोमुकुटं प्रति ब्रह्मरन्ध्रे आनयति। तथा प्राणः ब्रह्मरन्ध्रे सहस्रदलपद्मे सिद्धिं व्रजति। इदं दुर्लभं पदं प्राप्य योगी अन्यत् किमपि न चिन्तयति। अतः इदमङ्गं समाधिः इति प्रोक्तं। समाधिः निरोधः प्राणमनसो रतिप्रेम्णा हरौतु यः स समाधिरिति प्रोक्तः योगिनामभिवाञ्छितः इति समाधेः लक्षणं। यः समाधिस्थः योगी शब्दस्पर्शरसैर्हीनः गन्धरूपविवर्जितश्च परमपुरुषं प्राप्तः इति कथितः। न तृष्णया बुभुक्षया वा बाधते सः आत्मानं द्रष्टुं शक्यः इति च कथितः। समाधिपदं प्राप्तः सः योगी कदापि विक्षेपैः न बाधितः। अतः सः कदापि बाह्यस्पर्शं न अनुभविष्यति। समाधिस्थः योगी तादृशं सुखम् अनुभवति यत् न स्वर्गे न पाताले मर्त्यलोके वा भवति। एवञ्च सिद्धिमिच्छता योगिना केवलं सात्विकाः आहाराः एव संसेव्याः। यतः राजसतामसैः आहारैः योगी किमपि न सिद्धयेत्। एवं समाधिस्थः योगी त्यक्तसङ्गः जितक्रोधः लब्धाहारः जितेन्द्रियः बुद्ध्या सर्वद्वाराणि पिधाय मनः ध्याने निवेशयेत्। यथा कामरहितत्वं आरोग्यं मार्दवं मूत्रपुरीषयोः शुभगन्धः स्वरस्य सौम्यता इत्यादि गुणयुक्तः सः इति समाधिस्थस्य योगिनः प्रथमलक्षणं भवति। एवञ्च चित्तैकाग्रता शुद्धमानसः ब्रह्मनिष्ठः अदोषः जितेन्द्रियः उदारचित्तः एकान्तरुचिम् अनुभवति। सः योगशक्तिं प्राप्नोति। तदनन्तरं योगाभ्यासेन मोक्षम् अवाप्नोति। तथा च सर्वमाया विषयकामान् परित्यज्य तस्य मनः वासुदेवेन संयुज्य देहम् उत्सृजति। एवञ्च अस्य कुटुम्बं पवित्रं जातं। माता धन्या तृप्ता च भवति। पृथिवी च सौभाग्यवती जाता। यस्य बुद्धिः शुद्धा समस्तप्राणिषु समानतां पश्यति। एवञ्च यः स्वर्णखण्डं मृत्तिकाखण्डपिण्डवत् पश्यति सः योगी कदापि न प्रणश्यति। सः पुनः न प्रजायते च। तस्य मनः सर्वदा सुखसिन्धौ निमग्नः भूत्वा परब्रह्मणि नियोजितं भवति इति अष्टाङ्गयोगेन क्रमशः योगसिद्धिः मोक्षोपायः प्रतिपादितः। धन्यवादः। ஆயக்கலைகள் 64ஐயும் ஏவனவருக்கும் என்னம்மை தூய உருப்பளிங்க பொருள் என் உள்ளத்தினுள்ளே இருப்பளிங்க வாராதிடர் ஸ்படிகரமும் பழச்செவ்வாயும் கடிகமழ்வும் தாமரை போர்க்கையும் அல்லும் பகலும் அனவரதமும் துதித்தால் கல்லும் சொல்லாதோ கவி. My topic is on Vratopavasa in Skanda Purana. Skanda Purana contains a lot of vratas spread over the entire Skanda Purana. Probably I have taken only a few through the search. If we see the Skanda Purana, it has got more than 100. When I searched, I could zero in around 40. From that, I have zeroed in around 28. In the 28 also, if we see, around 14 are more popular and 14 are very less popular, approximately. So quickly I will go through the summary for us to understand. Later we can see some of the less popular items, why they are there, what is the relevance of that. If you see the popular items, I think we know Pradosha, Ekadasi, Sivaratri, Chaturmasya, Chaturthi, Kartika Masa, Kartika Snana, Setu bathing as a vrata, Soma vrata, Rishi Panchami, Jeshta Panchaka, Bhishma Panchaka, Ratha Saptami, or otherwise it is called Purasharana Saptami, Uma Maheshwara vrata, Chandra Sahasra vrata, attaining 80 years. Up to this, more or less, we are familiar, or maybe I am familiar. I do not know the rest of the items. The rest of the items goes like this. Yamadvitiya, Kushmanda Navami, Vaikasha vrata, there are fairly familiar items. I think even the earlier presenter presented some of the things. And Asunya Shayana vrata, Yakshma vrata, Rudraksha vrata, Shukra vrata. There are certain other vratas are casually mentioned. Then Pasabada vrata, Mano Rata Tritiya vrata, Kapala vrata, Gayatri vrata, Savitri vrata.
So we can see there is one bulk of items which are mostly favorable are being followed today. Many of the items are maybe lost or maybe followed in the other parts of the country. We are not very sure. Vrata has multiple meanings like holy practice, vow, custom, rule, ordinance, manner of life, any pious observance, etc. Amarakosha says, Niyamo vratamastri tachopavasadi punyakam. So we say, what is a niyama? Then niyama says, it goes as a niyama like Shaucha Santosha Tapaswadhyaya Iswara Pranidhani Niyamaha. So tapaha part comes with the niyama. So what are the niyama? Austerity indicates ability to bear pain of the extreme like hunger, thirst, heat, cold, absence of all expressions and absence of speech. These are the major items which one has to observe when during the tapa or maybe the vrata. So in our vratas, mostly we can see broadly classified into these parts. One is abstinence from food, sleep, physical comforts. Donation, second item. Money, article, food, feeding Brahmins, feeding all other people, whatever the item, second type. Third is pilgrimage. Visiting various temples, tirthas and taking bath and doing either abstinence from food or giving donation in that combination. Or maybe the combination of all the above. So you can go to tirtha, you can go to a river, or you can go to a nagara, maybe Kasi, or maybe you go to a Narmada, or you go to a particular Punya Tirtha, and you do all these things. Or you do it at your own home during certain things. See, three vratas, normally I have read in somewhere when Kanchi Mahapareva said, Ekadasi is something which is supposed to be followed by all the people, where you are not doing for yourself, you are doing it for the purpose of God. It is the arpana made to the God only. There is, you don't have to get any of the punyas there. Only if the Ishvara has to be satisfied. Because of the Ishvara has to be satisfied, it is for his purpose only we are doing. So we are have to supposed to follow that as a major one. That is what I have read somewhere. Then other vratas which follow. Say for example, I'll just quickly go through some of the less important vratas to understand first, because many of the vratas people will be knowing. See, there is a vrata what we call Yamadvitiya. What is Yamadvitiya? Yamadvitiya is something which we today have a Father's Day, Brother's Day, Mother's Day, all those things. It was a Sister's Day in those days. Probably which I do not know how are we following it today. Yamadvitiya says, as a person should take food from his sisters or daughters only. He should gift his sister with garments, ornaments, etc. Thereby he will not see the world of the Yama. That is, he will not get a Mrityu. It is a Yamadvitiya, destructive of Mrityu. See, there are a lot of exceptions given. It can be a elder or younger sister. If you don't have a sister, it can be a father or mother sister. If you don't have them, then own daughter or daughter of his paternal, maternal uncle. In the absence of all this, you can ask some lady to be your sister, and then you can give her abharanas or whatever is the thing. If that is also not there, you make a cow or a river, or in all these absence, you go to a forest and think the forest as your sister, and then you do certain small puja or something, then you take your food. You should not take food in your own house on that day. That's the only objective. We can see how beautifully it is integrated with our sisters have to be honored. That's a major purpose. Whereas because all other things are spiritual benefits, these are some of the things are social items. Kushmanda Navami says, in this case, Daitya named Kushmanda was killed by Vishnu. So the Kushmanda requests the people in the Aranya and Dharmaranya, where he says, for this purpose, you please propitiate, you worship the god, and you donate this Kushmanda on this day. So some vrata should be observed for 3 days. Then we come to something Ashunya Saina. It's a non-vacant bed. It is for conjugal and lifelong lasting partnership with the people, where this vow was advised by Devas to Rati when she was about to commit herself to fire. Because when Manmata was burnt by Shiva, by the time this was advised to her, saying that no, don't do this, we'll bring him back. So after that you can be happy with him. This is supposed to be performed on a second lunar day of Ashada and the second day of Kartik, half of the Shravana, to gain the blessings of Lord Vishnu.
This practice also associated with the worshipping of Lord Jalashayan. Jalashayan is again Vishnu only, includes specific rituals such as bathing, making offerings to the deity. It can be performed by anyone, including a man or woman or whatever, including widow, he says anybody can perform. So a sort of here some of the things are not so hard, like you are awaking, like you are complete abstaining from food. All those things are not mentioned that much, but very lesser things only. But there are a lot of stories which are associated. I am cutting all those things. I am also not brought out here. Yakshma, there is another one called Yakshma Vrata. Yakshma Vrata is something where an Yakshman, demon in the form of a Yakshman, has asked again inhabitants of Dharmaranya and all other merchants to worship Matangi, goddess Matangi, in the month of Magha. Why? Because the Yakshman is something like a viral fever. So to ward off the viral fever, you please worship, and you should eat some grain with 3 leaves, some radish, mulaka in particular, or with the ginjili oil, or with dew. Certain other vratas are given, and take one meal a day. Maybe 1 meal a day is something. Today we are taking 3 meals. Maybe in the earlier days it was only 2 meals, I understand. And maybe by the time only 1 meal was a major meal, the other meal you don't take. So you take only 1 meal a day. That is the main objective of this. Rudraksha Vrata. Wearing a Rudraksha itself is meritorious. That is what he says. 1,000 Rudrakshas, if you wear, it is on, a person is considered to be on par with Rudra. If 1,000 is not possible, a devotee can wear 108 on the chest. And he gives further list also, be something on the head, something on the ear, something on the body, arm, upper arm, lower arm, everything. Maybe I think today we see some of the Dharma Paramatyanams and other people, maybe they follow these kind of things. So it says the Rudraksha set with coral, crystal, silver, gold, bring lot of merits. Sukra Vrata. This is one thing, what we call a Nakta Vrata. Nakta Vrata is taking food only at the night. So you take Nakta Vrata on every Friday. This is to propitiate again the God Shukra in the form of a Rudra in the form of a Shukra. Sukreshwara we call. So Sukreshwara, if you worship him on Friday, so you be with Nakta Vrata, it increases your own happiness with your at the home. The people will not have any entrance of any sort. There are certain other vratas quickly mentioned. They are all also partly called Prayachittas. Something called Krichra Vrata, Prajapati Krichra, Tapa Krichra. Then we go to some Ati Krichra. Then there is something called Chandrayana. Chandrayana, I think mostly mentioned in many other Dharma Shastras and other places. Here also it finds a passing reference in many places, even though it's not discussed. Chandrayana, I think it's like a 1 meal. It's like a growing Suklapaksha and your Krishna Paksha. So you start eating. Okay, today 1 meal, one kavala, what they call one morsel. Then you go to second on the second day, 3, 4. Increase it to 14, then bring down. So increase and decrease. Then this Krichra Vrata and other items are fast for 1 meal for 3 days. Only one. Then don't take for 3 days. Then again take only for 3 days, which is something not asked for. Maybe in those days people used to beg, and those who are yatis and other people go to other places and ask. So for them it is said that don't ask. Sit in your place. If it has to come to you. If it is offered, take it. Otherwise, don't take it. So 3, nil, then 3. The same combinations are given. So Krichra, Ati Krichra, Chandrayana. I think we can see today, we are talking, a lot of foreigners are talking today what is called intermittent fasting, which is supposed to increase our many other things, which are supposed to reduce our cholesterol, which are supposed to reduce so many things. And the intermittent fasting, which we have been doing for such a long time, and I think it's every 15. There is no point in taking a vrata for 20 days, 25 days, unless it is very exclusively mentioned, like in this Chaturmasya business only. Otherwise, it's all mentioned as only 3 days, 2 days, 1 day, 3 days, 2 days, like that. Wherever on that particular occasion, take it. Then one complete fast and be awake for 1 day. So bodily straining is something like not taking food. Bodily straining, not sleeping, being awake. Bodily straining, not lying on a bed or any other place. Sleep on the floor. I think today mostly this Kartika Masa or Sabarimala thing is, which is being prescribed, but how many of us are strictly following today, it is coming down. I know when my uncle went to Sabarimala long before, 35 years, 40 years back, in that he used to fast for entire 42 days.
And at the end of the period, by the time he is going, he would have become half of the body. And his beard would have come up to almost till he looked like a rishi typically. And one meal typically he used to take, and he used to go to office also. So that was the sincerity which was there. Maybe that is how it should be. Today, slowly, maybe how much it is being followed, I don't want to explain on that. Pasupata Varada says it's a Pasupata cult where the people are, the key element is besmearing the body with ashes. Do this, all this on the northern side we can see even today. People are living in the Kashi, people are living in the Ganga, Ganges, this, that. People who come to Kumbh Mela, we can see many varieties of people. It says alongside practices like meditation, physically, bodily, you do shake and singing devotional. The idea is to entire your mind should be concentrated towards Lord, that's all. So other than that, nothing. You forget your entire body, you forget whether you are wearing a dress or not, you forget all your other things. So lifelong this practice is called Mahavrata. That is what he says. The chapter 33 of the Shiva Purana also details the same procedure. Here this is given as a separate smaller procedures. Kapala Vrata again I think we know Kapalis who are there in the Mahendra Varman's our Pragasana, which says the Kapalis which are taking the Kapala in hand and then food is being taken in the Kapala. We may be wondering whether was it really true. It is true as per it is mentioned in the Purana. Purana says a devotee embellished with Kapala Vrata should take food in the Kapala, skull, receive alms and should reside in a meritorious holy spot. This is mainly applicable to people following the Pasupata cult. So it is aligned to that. Then we have something like Savitri Vrata and then this Gayatri Vrata. So Gayatri Vrata says we chant Gayatri Japa and other items, but I'm not sure whether Gayatri Vrata anybody follows. It says it is dedicated to Gayatri. Fast is observed on particularly on Thursdays or on Gayatri Jayanti, the birthday anniversary of Goddess Gayatri, which falls on the Ekadasi Tithi of the Shukla Paksha in the Jyeshta Masa. Worshipping the goddess is believed to lead to spiritual enlightenment and your fulfillment of desires. Now I think there is something like this Vaikasha Vrata where I would like to say it is something like a social, a great, it is not a Vrata in the sense. We can say it's a dana, donation, all put together in one place. There is no month equal to Vaishaka, no yuga equal to Krita, no holy text equal to Veda, no Tirtha equal to Ganga. That is what has been, it starts Narada Vacha, na Madhava Samo Maso, na Kritena Yugama Samam, na cha Veda Samam, Shastram, na Tirtham, Gangaya Samam. Here he says, in the month of this Vaishaka, take a holy bath and by offering water. Vaikasha Mata, I think we know mostly this April, May, summer. Offer water, offer buttermilk, build up tanks, put up prapas, he says. Prapas, put up water shed or whatever is the thing. Then dig lakes, dig wells, erect pavilions, obtain benefit. All these things, if you do, this gives you the benefit from the God. So you don't have to do anything. If you have money, if you have a little bit of mind, and you don't have to strain yourself and do all kind of these items, it will give you a benefit from the God. So some of the things I have written where it is appearing, that probably Vaishnava Kanda, where it is Vaikashama Samahatmya, Vaishnava Kanda, Vaikashama Samahatmya, like that I have written. But because of the time limit, I don't want to read the entire items. Say Chandra Sahasra Vrata, it is on attaining 80 years. So whether should we have to celebrate this one was recently I've seen in some of the, I think Dr. Venkatesh was giving a lecture in the YouTube. Yes or no was a big question. There have been certain agreements, non-agreements are there. But here it says, when a person completes 83 years and 4 months, it is there in B2 Vaishnava Kanda, that is book 2 Vaishnava Kanda, Ayodhya Mahatmya, under that chapter 3. 83 years and 4 months, he would have seen 1,000 moons. To celebrate that, one should undertake a pilgrimage, if possible, and perform this meritorious vrata in all happiness. No big vrata, it's only simple things. 14th day, the devotee should take a holy bath. He should abstain restraint in the speech, body and mind, and take a vow of celibacy that day. He should do the same on full moon day also, and then to perform worship of the moon. It's all related to Soma and Shiva.
Homa with the Soma mantras and recite the Soma Sukta. Thereafter, ample and excellent monetary gift should be made to everyone, and a Brahmana feeding has to be done. So this is a summary of that. So it is many things what we follow or not follow, it is there. Maybe we are unable to take it in our day-to-day practices today. And Ratha Saptami, I think we know where it is for the worshipping of the sun god, which is done in the month of Magha month, when it is sun is in the Capricorn on the day. And Bhishma Panchaka is where we offer argyas to the Bhishma, because Bhishma was without a son. And Bhishma Panchaka, I think it's also called some other name, Bhishma Arpanam or Bhishma Tarpanam or something. Because it is a one where Krishna told Bhishma that on this day, whoever does this to you, I am happy with that. They reach me. So it is, some of the things comes in that mouth of Krishna, or maybe in that sense, it takes a very high relevance, because the relevance of that is also very good. Bhishma is without a son, and nobody, because he undertook that vrata to save the entire mankind and that entire countries. So on that perspective, if you see, it is propitiating, or maybe the giving argya for the Bhishma satisfy the Lord. So because of the satisfaction of the Lord, okay, Parameshwara Prityartham, that is the one concept in these items. Then we have, I think, I don't want to read the other item. Rishi Panchami, we have Jeshta Panchami, where Jeshta Panchami talks about say Murti Panchara Vrata. See, the Jeshta Panchami goes with the Ekadasi, falls in between that. There is a period, 15th day in the month of Jeshta, 15th bright half, and we go into on the next 5 days. In the 5 days, Vrata is to be observed, fast has to be observed, as we are doing it in Ekadasi day, and people get all sort of benefits. The thing is here, this whole item can be performed for 12 months, every month whenever it is falling, in that 5 days, by worshipping a different murti of Lord Vishnu, taking 12 forms of the Lord Vishnu in that sense. So one Vishnu in 1 month, another form in another month, another form in another month, like that. What is understood to a certain extent from this is a sort of which is being followed in the earlier Bihar and that side of a thing, connected with our say this sun god worship and Vishnu worship, which was existing in those periods. So then Setu bathing, Kartika Snana. They say bathing itself is vrata. Don't do anything else. If you go and dip yourself, you get everything. What is that? Kartika Mase Kavriyo Yaha Snanam Kurute Naraha Satu Papa Vinirmukto Yati Vishnoha Paramam Padam. Kartika Snanam in the Kaveri. Why? Because Ganga comes to Kaveri. Kaveri is getting sanctified much more, or maybe Ganga comes to Kaveri because Kaveri is more sanctified than the Ganga, and because of that she came and worshipped Kaveri, because there is a confluence of two rivers, so where you go and worship the god. Setu bathing is given so many items. It's like, if you read the whole item, it's like, if you are there, it is punya. If the sand particle are falling you, it is a punya. If you inhale the air, it is punya. If you touch something. So it's like, unless you go to Setu, you don't have a punya accumulated in this. We can see, we go to a sort of a Tirtha Yatra concept, a sort of a tourism concept, which is, from here you go to Ganga, from Ganga you have a Kashi dip, Ganga dip, then you come back, you have a Setu dip, then you go back. So a sort of a between connecting north and south. Here it says, இந்த ஸ்லோகம் மட்டும் படிச்சு முடிச்சுட்டேன். காமதேனுர் யதாலோகே சர்வகாமான் பிரயச்சதி சிந்தாமணிர் யதா தத்யாத்து புருஷானாம் மனோரதம். எது holy bath at Setu yield all these desires. So thank you. I have also given the conclusion to a certain extent whenever I was talking. So thank you very much.
Namasarvebhyah. My name is Ramya R, Research Scholar, the Madras Sanskrit College. My topic is significance of Vadavagni in Skanda Puranam. Knowledge as shown in the Vedas is mainly again with the aim of attaining wisdom, a goal emphasized by the Vedic rishis. These ancient sages collected a deep store of accurate knowledge which they shared for the benefit of humankind. Since Vedic times, Indians have shown a strong awareness of natural geographical phenomena like Vadavagni or submarine fire, highlighting their early understanding of the environment. Additionally, the reverence of Agni, the fire god, along with the worship of other deities, is a core part of ancient Indian religious practices. When we say Agni, it refers to various forms of fire. In ancient times, the worship of nature played an important role. The natural elements such as Agni, Vayu, Prithvi, Surya and Chandra are alluded to right from Vedic times. Agni is referred to in the Vedas, Upanishads, Itihasas and Puranas. It is classified based upon its place of origin, occurrences, attributes, forms and so on. One such form of Agni is Vadavagni. What is Vadavagni? The Vadavanala or Vadavagni is a horse-faced fire believed to have the power to inhalate the world. It is also associated with the submarine fire from beneath the ocean, gaining strength along with the destructive subterranean features such as volcanoes and resulting in pralaya, deluge. The Rig Veda 10th mandala 6th mantra clearly states that there is a fire that resides in the ocean, and Rig Veda 7th mandala says that Aurva Brigu placed this fire in the ocean. This Aurva is the one who, according to Itihasas and Puranas, is said to have created the Vadavagni and placed it amidst the waters. It is called by various other names such as Vadavanala, Aurvagni, Aurvanala, Vadavamuka, Hayamuka, Hayashiras and so on. Following the Vedas, the Sanskrit literature is replete with references to Vadavagni. Vadavagni is well known to unleash its destructive powers during the Pralaya, the great deluge, which destroys the entire world. For instance, the great poet Kalidasa writes that the curse of the sage reminded in the minds of Dasharatha like the submarine fire Vadavagni or the Aurva fire waiting for the proper time to erupt. Raghuvamsha 9th canto. Antar nivishta padmatma vinasha hetum shapam dadajvalanam aurva ivambu rashihi. The Aurva fire, described as destructive, is depicted as consuming ocean water with the term Jvalana Aurvam, explained by Mallinatha as Vadavanala is Ambu Rashir Jvalanam Vadavanalam Iva. Kalidasa compares Parashurama's anger destroying the race of Kshatriyas to that of the destruction of the race of Vadavagni. Raghuvamsha 11th canto. Pavakasya mahima sa ganyate kaksha jvalati sagare api yaha. The famous commentator Sayana comments that the fire found in the water is in the form of Vadava or Vidyut respectively. Apam madhye Vadavatma stitam vrishta udakanam sthane antariksha loke Vidyut rupena avastitam. Epics such as Ramayana and Mahabharata also note fire in the ocean on various occasions. There is a story in Mahabharata about the origin of Vadavagni. According to the Mahabharata, Adi Parva, sage Aurva, on the advice of his Pithas, submerged the entire fire of his penance, Aurva Agni, into the ocean. That fire took the form of a horse head. Hayashriyas is believed to be living still underneath the sea, emitting heat at all the times. Tatastam krodajam tata aurva agnim varunalaye ut sasarja cha sa chaivapa upayungte mahodadau.
Vadavagni in Puranas. Vadavagni is discussed in several major Puranas, including the Matsya Purana, Bhagavata Purana, Skanda Purana, and Vishnu Dharmotara. Puranas mention Vadavagni on various occasions. Though it gives different versions, the concept of Vadavagni as the fire of destruction remains the same. Matsya Purana, chapter 175, Taraka Maya fight, gives a different version of the creation of Vadavagni in the description of the fight between the Devas and Asuras. During the fight, the Maya created a fearful fire of destruction of the world Aurva. This Aurva is created by the sage Urva. Aurva wishes to consume the universe. It consumes everything around and spreads in all directions. Significance of Vadavagni in Skanda Purana. A detailed account of origin and development of Vadavagni is presented in the Skanda Purana, specifically in the Prabhasa Kanda, within chapters 29 to 36 of the Prabhasa Kshetra Mahatmya. The narrative centers around a sage named Dadichi and his esteemed servant woman Subhadra, who unknowingly gave birth to Pipaladha. Pipaladha determined to avenge the death of his father, who died due to the action of Karanas, and the Deva, seeking his backbone, vowed to seek retribution. During a year of intense penance, a mare, Vadava, emerged from Pipaladha's thigh. This mare later gave birth to Vadavanala, described as the submarine fire of Kalagni, the fire that appears at the end of the Kalpa. Skanda Purana. तस्मात् उत्पादयिष्यामि महाकृत्याम् इति स्थितः संवत्सरे तस्य गते ऊरुगात्राद्विनिः सुता वडवा गुरु भारार्थ वडवेनान्विता तथा ऊरोर् निर्गत्य सा तस्मात् शुशुवे स महाबलं वडवा स्वोदरात् गर्भ ज्वालामाल समाकुलम्. Under Janardana's advice, Vadavanala embarks on a quest to consume the Devas to fulfill his father Pipaladha's wish. He receives divine guidance from Lord Vishnu, who instructs him to consume the Devas incrementally, starting with the ocean. Complying with the Brahma's request, Vadavanala is transported by the river Saraswati, which propels him into the ocean's depths. To prevent the ocean from depleting, Saraswati offers Vadavanala her valaya or bangle, advising him to drink only as much as water it can be contained within it. This restriction leads Vadavanala to ignite a fiery blaze that begins to consume the ocean's waters. However, in response to the collective prayers of the world, Lord Vishnu intervenes and ensures that the ocean's water remain perennial, consequently allowing Vadavanala to reside indefinitely in the ocean's depths. Again, Skanda Purana gives the location of the existence of Vadava or submarine fire. Praguhya valayam hastat idam vachanam abravid idam me valayam vaktre dharyam sadatvaya anena shakyate yavat tavat toyam samaharaha na tvaya shoshaniyo ayam samudraha saritam patihi. Location. The Skanda Purana gives the location of the existence of Vadava or submarine fire. It exists in the Agni Tirtha, which is south of Somnatha. The Agni Tirtha is well known in all the worlds as Padmaka. This Tirtha is located in the southern quarter between Chakra and Mainaka at the distance of 100 dhanus from Somesha and extends to 100 hastas. Madhye tu pravritam sarvam asmin manmantre priye chakrair mainakyor madhye dishi dakshinam uchyate. Shata kumbha maye kumbe dhanupayuta visrute tatra kumbhasya madhyasto vadavana sanchitaha. Suchivakro mahakayaha sa jalam pibet sada. एतद् अनन्तरम् आसाद्य अग्नितीर्थं प्रचक्षते तस्य मध्ये महासारं वाडवं यत्र वै मुखं श्री सोमदा दक्षिणतो धन्वन्तरशतविधि उत्तरात्मानसात्पूर्वं यावदेव कृतस्मरम्. It is south of Sri
Somesha to the east of northern Manasa and extends as far as Kritasmara. Collective informations from the various sources. According to informations available in various ancient texts, Vadavagni is a fire which takes the form from ocean. Aurva Bhrigu is the one who placed the fire in the ocean. It is born out of Aurva's anger. It exists in the ocean. It takes the ocean water as its food. Vadava is born out of thighs of sage Pipaladha. It diverts the water of the ocean through the Valaya given by the Saraswati river so that the ocean water is kept at a particular level. So now, importance of Vadavagni in accordance with the modern science. From the various texts, yes sir, I am finishing. That's from various texts mentioning the Vadavagni, we could see that it plays a very important role during Pralaya. It is a subterranean fire that gushes out from Padala along with the Adisesha or Sankarshana and Rudra combined. After Pralaya, it subsides and settles at the bottom of the ocean. Modern science says every time the earth gets destroyed and recreated, the subterranean fire is the one of the factors responsible for mass extinction. Various poisonous gases such as carbon dioxide, methane and others accumulate under the ocean. So when there are tectonic disturbances under the earth, such gases come out as a fire with pressure that arises vertically and spreads. The incident described in the Skanda Purana can be concluded as a ocean heat of Vadavagni that keeps the ocean water in check through the Valaya given by the Saraswati river is a very important and natural scientific phenomenon that is needed to stabilize the ocean level on the earth. It can be seen from the above study that Puranas are not a mere myth or legends. They contain ideas on different sciences including geography. Thank you. Dhanyavada. Now, I want to show the like how we can come to a conclusion how the Vadavanala with the Valaya looks. Vadavanala with Valaya huddled by Saraswati river can be like this. It can be like this. The next slide. Next. Epicenter of Vadavagni at Somanath, Gujarat. So we can see such a description has been done in the Skanda Purana, which helps us to read even the geographical aspects as well. Dhanyavada. Thank you. अस्तु गोदाय नमः सर्वेभ्यः नमस्कारः अत्र अस्मिन् प्रदेशे नाम द्रविडदेशे गोदा इति नाम्ना उत्थिता आण्डाळ् इति प्रसिद्धा तया तावत् मार्गशीर्षव्रतविशेषः अनुष्ठितः स च व्रतविशेषः भागवतपुराणे विद्यमानः इति एव प्रायशः अभिप्रायः आसीत् अत्र उत्तमूर्वीरराघवाचार्याः इति केचन महान्तः नानाशास्त्रविशारदाः ते अत्र तेषाम् अभिप्रायम् एवं वर्णितवन्तः अयं च व्रतविशेषः यः तस्याः प्रबन्धे तिरुपावै इति नामके प्रबन्धे अनूदितः सः न भागवते प्रतिपादितः भवितुमर्हति यतः ईषद्भेदः विद्यते इति तादृशविचारमधिकृत्य इदानीं किञ्चित् प्रस्तूयते अयं च विषयः प्रायशः तत्र द्रविडगाथाः आदाय भवति इति कृत्वा द्रविडभाषायामेव इतः परम् उच्यते திருப்பாவைங்கிற கிரந்தத்தில் அங்கே வந்து ஆண்டாள் தான் வந்து ஒரு மார்கழி மாத விரதம் அதை அனுஷ்டிச்சா அப்படிங்கிறத தானே சொல்கிறா. அதை அனுஷ்டித்த பிரகாரத்தை தான் வர்ணிச்சிருக்கா. அந்த விரதமானது பாகவதத்தில் சொன்னது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா பாகவதத்தில் அப்படி ஒரு விரதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹேமந்தே பிரதமே மாசி நந்தவ்ரஜகுமாரிக்காக சேருர் ஹவிஷ்யம் புஞ்சானாக காத்யாயன்யர்ச்சன விரதம் உஷஸ்யுத்தாய கோத்திரைஸ்வயீர் அந்யோன்ய பத்த பாகவः கிருஷ்ணமுச்சைः ஜகுர்யாந்தியः காளிந்தியாம் ஸ்நானமன்வகம்
அப்படின்னு அதுக்கு விரதத்துக்கு பிரயோஜனம் முக்கியமாக சொல்லியிருக்கு. பூயான் நந்தசுதா பதிஹி, நந்த சுதா பதிஹி பூயாத் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனைனால நந்தனுக்கு குமாரனாக பிறந்த கண்ணன் பதியாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனைனால அந்த விரதத்தை அனுஷ்டிச்சா அப்படின்ட்டு அங்கே இருக்குது. இதையே தான் வந்து அந்த ஆச்சாரியர் எடுத்துட்டு இதனாலேயே வந்து தெரியறது இந்த விரதம் இல்லை, பாகவதத்தில் சொன்ன விரதம் இல்லைன்னு. ஏன்னா பலம் வந்து பின்னமாக இருக்குது. திருப்பாவையில் ஒரு இடத்துல கூட ஆண்டாளுக்கு தன்னுடைய அபிப்பிராயம் கண்ணன் தான் கணவனாக வரணும்னு இருந்தால் கூட திருப்பாவையில் ஒரு இடத்துல கூட அப்படி சொல்லலை. திருப்பாவையில் கண்ணன் வந்து தனக்கு கணவனாக அடையணுங்கிறதுக்காக இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிச்சதா சொல்லலை, மழை பொழியணும்னு தான் இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிச்சதா சொல்லியிருக்கு. மழை பொழியணும், எல்லா இடத்துலையும் சுபிக்ஷம் இருக்கணும், அதுக்காக இந்த விரதத்தை பண்ணதாக தான் அங்கே சொல்லியிருக்கு. அதனால் இது அங்கே இருக்கிற விரதமாக இருக்காது. எந்த விரதமாக இருக்கணும்னாக்கா ஸ்காந்தத்தில் ஒரு விரதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அந்த விரதமாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கார். ஸ்காந்தத்தில் அந்த விரதத்தை பற்றி சொல்லுறது முதல்ல இந்த மார்கசீர்ஷ மகாத்மியங்கிற பிரகரணத்தில் பிரம்மா வந்து பகவான் இடத்துல பிரார்த்திக்கிறார். மாசானாம் மார்கசீர்ஷோகம் இத்யுக்தம் பவதா புரா தஸ்ய மாசஸ்ய மாஹாத்மியம் ஞாத்துமிச்சாமி தத்வதः கோ தேவஸ்தஸ்ய கிம் தானம் கதம் ஸ்நானம் விதிஷ்சகः புருஷைஸ்தத்ர கிம் காரியம் போக்தவ்யம் கிம் ரமாபதே அப்படின்னு அந்த மாதம் முழுக்கவா பண்ணக்கூடிய காரிய விசேஷம் என்ன அப்படின்ட்டு பிரம்மா கேட்குறார். அதுக்கு மேலே அதையே உபதேசம் பண்ணுறதா தான் இருக்குது மிச்ச பிரகரணம். அந்த உபதேசம் பண்ணும்போது இது சொல்கிறார் பகவான், ஸ்நானேன தானேன ச பூஜனேன தியானேன மௌனேன ஜபாதிபிஷ்ச வஷ்யோ யதா மார்கசிரே ச மாசி ததான சான்யேஷு ச குஹ்யம் உக்தம் அப்படின்ட்டு. மார்கசீர்ஷ மாதத்தில் ஸ்நானாதி காரியங்களை வச்சுண்டு என்னை எப்படி ஆராதனம் பண்ண முடியுமோ, அதனால் நான் எப்படி வஷ்யனாக இருக்கேனோ அந்த மாதிரி வேற எந்த மாதத்துலேயும் நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ இந்த மார்கசீர்ஷ விரதத்துக்கு பிரயோஜனம் என்னன்னாக்கா கண்ணனை வசப்படுத்துறதே தான் பிரயோஜனம். கண்ணனை வசப்படுத்துறது பிரயோஜனம் அப்படின்ட்டு இங்கே இருக்குது. ஆனால் அது மட்டும் கிடைக்கிறதுங்கிறத சொல்லலை, மற்ற பலன்களையும் பகவான் சொல்கிறாருங்கிறதுனால இங்கே கட்டம் எப்படி இருக்குனாக்க திருப்பாவையில் மற்ற பலன்களை கோரி விரதத்தை அனுஷ்டிக்கிறதாக காட்டுறா, பலன் வாஸ்தவமாக மனசில் வச்சுட்டு இருக்கிறது கண்ணன் அடையிறது. இது எப்படின்னாக்க கண்ணனும் மற்ற கோபகன்னிகைகளும் சேர்ந்து இருக்க, இவா 2 பேர் இதுக்கு மேலே வந்து சேரவே கூடாதுன்னு பிரித்து வைக்க நந்தவிரஜத்தில் அவள் சேரறதுக்கு ஒரு காரணம் தேடுறா. என்ன காரணம் இது பண்ணுறதுனாக்கா கண்ணன் வந்து திட்டமிடுறான், ஒரு துர்பிக்ஷத்தை ஏற்படுத்துவோம் பிருந்தாவனத்தில், சுபிக்ஷமான இந்த ஸ்தானத்தில் ஒரு துர்பிக்ஷத்தை ஏற்படுத்துவோம். மழைக்காக இவாள்லாம் வந்து காலாகாலமாக பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விரதத்தை பண்ணுவாள். அதை பண்ணுறதுக்காக சில உபகரணங்கள் தேவை, அந்த உபகரணங்களை வாங்கிறதுக்காக என்கிட்ட வரணும். இப்படி வரும்போது நாங்கள்லாம் சந்திப்போம் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுட்டு அவர் திட்டம் போடுறார், துர்பிக்ஷத்தை ஏற்படுத்துகிறார். இந்த கோபகன்யைகள்லாம் அப்படி ஒரு விரதத்தை அனுஷ்டிக்கிறா. அந்த விரதத்தை அனுஷ்டிக்கிறது அதனால் பிரகடனம் பண்ணுறது என்னன்னாக்கா மழை கிடைக்கிறதுக்காக. ஆனால் மனசில் வச்சுட்டு இருக்கிறது கண்ணன் அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்போது மனசில் வச்சுட்டு இருக்கிற பலனும் இதுக்கு இருக்குது, பகவத் பிராப்தியே பலம் அப்படின்னே சொல்லப்படுறது. மேலே இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிச்சா சுபிக்ஷமும் ஏற்படுறதுங்கிறதும் ஸ்காந்தத்திலேயே இருக்குது. அதில் சொல்கிறார், உஷஸ்யுத்தாய யோமர்த்தியா ஸ்நானம் விதிவத் ஆச்சரேத் துஷ்டோகம் தஸ்ய யச்சாமி ஸ்வாத்மானமபி புத்திரக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விரதமும் கோபகன்யைகள் பண்ணதாகவே ஸ்காந்தத்திலே இருக்குது. ஸ்காந்தத்தில் ஆமாம் ரெண்டாவும் இது இருக்குது. அत्रापि உதாஹரந்தீதம் ஸ்ருணு தத் புத்திர கதானகம் நந்தகோபோ மகாத்மாவை ख्यातो யோ பூதலே பவதி தஸ்ய வை கோகுலே ரம்யே கோபகன்யா சஹஸ்ரஷः தாசாம் சித்தம் ச தத் மத்ரூபே லக்னமாசீத் புராணக தாசாம் புத்திர்மயா தத்தா மார்கசீர்ஷாவகாஹனே ததஸ்தாபி கிருதம் ஸ்நானம் பிராத்தக்காலே யதாவிதி அப்படின்ட்டு அந்த கோபகன்யைகள் இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிச்சதாகவும் ஸ்கந்தத்திலே இருக்குங்கிறதுனால அந்த விரதத்தை தான் வந்து ஆண்டாள் இங்கே அனுவாதம் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்மளால் எடுத்துக்க முடியாது. இதுக்கு மேலே அந்த விரதத்துக்கு அங்கங்கள் என்னென்னங்கிறத உபதேசம் பண்ணுறார். விரதம்னு சொல்கிறேன் மொத்தமாக அந்த மாதத்தில் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய காரியக்கிரமங்கள், அதில் பகவானுடைய பூஜை, பண்ண வேண்டிய ஸ்நானம்,
அந்த பூஜை பண்ணும்போது தேவையான வஸ்துக்கள், அதில் பகவானுக்கு திருமஞ்சனம் பண்ணுறது. அந்த திருமஞ்சனம் அபிஷேகம் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறதுனாக்கா சங்கத்தை வச்சுட்டே பண்ணுறது. இப்படி சங்கம் தேவை, இந்த பூஜா விதிக்கு சங்கம் தேவைங்கிறது சொல்லப்படுறது. அத்த சம்பூஜையே சங்கம் பாஞ்சஜன்யம் மம பிரியம் யஸ்ய சம்பூஜனாத்வத்ஸ ஆனந்த பரமோ மம சங்கஸ்ய பூஜனே வத்ஸ மந்த்ரா நேதான் உதீரையேத் அப்படின்னு சங்கத்துக்கு பூஜனம் பண்ணுன்னு சொல்கிறார். அந்த சங்கத்துக்கே பூஜை பண்ணும்போது இந்த மந்திரத்தை மந்திரம்னு அனுசந்தானம் பண்ண வேண்டிய வாக்கியங்களை சொல்கிறார். त्वं पुरा सागरोत्पन्नः विष्णुना विधृतः करे निर्मित सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते அப்படின்னு சொல்லி தவ நாதேன ஜீமூதா வித்ரம் சந்தி சுராசுராஹா லோகமே நடுங்கிறது இந்த பாஞ்சஜன்யத்தை கேட்டு அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல இருக்குது. இது எதுக்காக இங்கே ஸ்மரிக்கிறதுனாக்க திருப்பாவையில் இந்த மாதிரி வச்சனம் இருக்குது. திருப்பாவையில் சங்கத்தை பற்றி கேட்கும்போது ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்சஜன்யமே ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன அப்படின்ட்டு லோக வித்ரம்சனம் பண்ணுறது இந்த சங்கநாதம் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ இந்த வாக்கியத்தை அனுவாதம் பண்ணிட்டு அங்கே அப்படி திராவிட பாஷையில் தான் பத்தியம் அமைச்சிருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியறது. மேலே இந்த சங்கத்தை வச்சுட்டு பூஜை பண்ணணும், சங்கத்துக்கு பூஜை பண்ணணும், மேலே சங்கநாதம் பண்ணணும். அதுவும் பகவான் சொல்கிறது இந்த பிரகரணத்தில் பஞ்சமாத்தியாயத்தில் இருக்குது. மார்கசீர்ஷே பக்திமான்ய கிருத்வா சங்கத்வனிம் ஹிமாம் ஸ்நாபயேத் பிதரஸ்தஸ்ய ஸ்வர்கம் தாவத் பிரதிஷ்டிதாக ஸ்வர்கே தாவத் பிரதிஷ்டிதாக ஈதி சங்கநாதோ விதீயத்தை. இந்த இதனால் இப்படி சங்கநாதம் பண்ணணுங்கிறதும் ஆண்டாள் இதே பிரபந்தத்தில் சொல்கிறா. செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவார் போதந்தார். சங்கத்தை ஊதரவாள்லாம் பெயிண்டிருக்கா, இப்போ கோவிலுக்கு பெயிண்டிருக்கா, நீ இன்னும் எழுந்துக்கலையே அப்படின்ட்டு எழுப்புறா. அப்போ சங்கநாதம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிவிக்கிறா. இந்த சங்கநாதம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பலம்ங்கிறது அங்கே சொல்லியிருக்கு. புரதோ மம தேவேஷ சபுஷ்ப ஜலாக்ஷதா சங்கஸ்துவபியர்ச்சித திஷ்டேத்து தஸ்ய ஸ்ரீஹி சர்வதோமுகி அப்படின்னு ஸ்ரீஹி பலம் சுபிக்ஷம் பலம் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்லியிருக்கா. அப்போ சுபிக்ஷங்கிற பலத்தை பிரகட்டமாக அதை உத்தேசித்து இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிச்சிருக்கான்னு தெரிகிறது. அங்கே சங்கநாதம்ங்கிறதுனால மற்ற நாதங்களும் இங்கே உபலட்சிதமாக ஆறுது. இந்த என்ன நாதங்கள்னாக்க திருப்பாவையில் திரும்ப திரும்ப பறை பறை அப்படிங்கிற இந்த சப்தம் வரும். பறைங்கிறது ஒரு வாத்திய விசேஷத்தை, தாட்டியமான ஒரு வாத்திய விசேஷத்தை சொல்லுறது. அதையும் பற்றி இதே ஸ்காந்த புராணத்தில் இங்கே இருக்குது, 6வது அத்தியாயத்தில் இருக்குது. கண்டாநாத சதா காரியா பூஜா காலே விசேஷத்தா அப்படின்னு ஆரம்பித்து பேரி சங்க நிநாதேன கண்டாநாதான்விதேன ச மிருதங்க சங்கேன யுதம் பிரணவேன சமன்விதம் இப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு அர்ச்சனத்தை பண்ணால் அதுக்கான பலம் சொல்கிறார். நஷ்யதி தஸ்ய பாபானி சத ஜன்மார்ஜிதான்யபி தஸ்ய பாபம் ஹராம்யகம் அப்படின்லாம் இந்த இடத்துல அதுக்கான இதை சொல்லியிருக்கார். அப்போ பறை அப்படி இந்த வாத்திய விசேஷங்களை கொண்டு சப்தம் பண்ணுறதும் இந்த விரதத்தில் முக்கியமாக இருக்குது. அதை பிரார்த்திக்கும் போது அதே மாதிரியே பிரார்த்தனை இருக்குது. போல்வன சங்கங்கள் பொய்ப்பாடுடையனவே நிறைய சங்கங்கள் எனக்கு கொடு அப்படின்னு கண்ணன் இடத்துல கேட்குறான். நேராக போய் கண்ணனை பார்த்து கேட்குறது. சால பெரும்பறையே சால பெரும்பறை பெரியதான ஒரு பறை வேண்டும், அதாவது பெரிய அந்த ட்ரம் அந்த வாத்திய விசேஷம் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறா. அதே பிரகரணத்தில் பல்லாண்டு இசைப்பாரேன்னு இருக்குது. பல்லாண்டு கானம் பண்ணவா அவளையும் எனக்கு அனுப்பு அப்படின்ட்டு. கானம் பண்ணுறதை பற்றி அந்த இடத்துல இல்லை, ஆனால் மேலே கானம் பண்ணுறதை பற்றி வருது. அதுக்கு நடுவில் கிரந்த கிரமத்தில் பார்த்தோன்னாக்கா நடுவில் புஷ்பார்ச்சனம் பற்றி சொல்லியிருக்கு. அந்த புஷ்பார்ச்சனம் பற்றி சொல்லும்போது வாக்கியம் இப்படியே இருக்குது. அர்ச்சையேன் மாலதி புஷ்பைஹி நபூய ஸ்தபனோ பவேத் துளசி காஷ்டசம்பூதம் சந்தனம் யச்சதே மம தஹாமி பாத்தகம் சர்வம் பூர்வ ஜன்ம சதைஹி கிருதம். என்னிடத்துல புஷ்பார்ச்சனம் பண்ணான்னாக்க அவனுடைய பாப்பத்தை எல்லாத்தையும் நான் போக்குறேன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல இருக்குது. இது அப்படியே திருப்பாவையில் இருக்குது. மாயனை மண்ணு அப்படிங்கிற பாசுரத்தில் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவா நின்றனம். போய பிழை அப்படின்ட்டு பண்ணின பாபங்கள் புகுதருவா நின்றனம்னு ஆண்டாள் இங்கே அதிகமாக சொல்லுறது. ஸ்காந்தத்தில் அது இல்லை. இதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடிய பாபங்களும் விலகிறது அப்படின்ட்டு அதை சொன்னதுக்கு காரணம் ஸ்ருதி அப்படி இருக்குது. உபனிஷத்துகள் அப்படி சொல்லியிருக்கிறதுனால அதை அனுசரித்து சொன்னது. ஆனால் அப்படி இருந்தால் கூட ஸ்காந்தத்தில் சொன்ன அதே சப்தங்கள் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம். அதுக்கு மேலே
இந்த கானம் பாட்டு பாடுறது அப்படிங்கிறது இங்கே உபாயமாகவே சொல்கிறார் பகவான். இந்த மிருதங்க வாத்தியேன சமம் பிரணவேன சுசம்யுதம் ஏவம் காரியம் சஹோமாசே நிருத்தியம் புண்ணியப்பிரதம் நிருணாம் கீதம் வாத்தியம் ச நிருத்தியம் ச ததா புஸ்தகவாச்சனம் பூஜாகாலே சதுர்வக்திர சர்வதா மம ச பிரியம் கீதா வாத்தியாத்யபாவே ச மம நாம சஹஸ்ரகம் ஸ்தவராஜம் ததா புத்திர கஜேந்திரஸ்ய மோக்ஷணம் அப்படின்ட்டு வருது. அப்போது பூஜையை பண்ணணும். பூஜை பண்ணுறதுங்கிறது நிறைய விதிமுறைகள்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் சரிவர பண்ண முடியலைன்னா கூட பரவாயில்ல. அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி சங்கநாதம் பண்ணுறது, இல்லை கண்டாநாதம் பண்ணுறது, மிருதங்கநாதம் அந்த பறையை வாசிக்கிறது, பாடுறது கூட முடியலைனாக்கா நாம சஹஸ்ரகம் என்னுடைய நாமங்களை சொல்லுறது. நாம சஹஸ்ரகம்னா சஹஸ்ரநாமத்தையே சொல்லப்பட்டது. இல்லைனாக்கா என் விஷயமான கதைகள் கஜேந்திரஸ்ய மோக்ஷணம்னு ஆரம்பித்து தன் விஷயமான கதைகளை சொல்கிறார். ஆண்டாள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணுறா. ஆண்டாள் என்ன பண்ணுறா, பெருமாளுடைய பேரை ஒரு பாட்டில் வச்சு பாடுறா. அந்த பேரே எப்படி இருக்குனாக்கா ஒரு கதையை நினைவுபடுத்துறதா இருக்குது. பாடணுங்கிறது முக்கியமான விதிங்கிறத இந்த திருப்பாவையில் நிறைய இடத்துல சொல்கிறார். பார்க்கடவுள் பையத்துயின்ன பரவன் அடி பாடி ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி வாயினால் பாடி கேசவனை பாடவும் பாடி பறை கொண்டு மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்று நாமம் பலவும் நவின்று நாமத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறா. முகில்வண்ணன் பேர் பாட நம்மால் போற்ற பறை தரும் புண்ணியனால் நாம் போற்றினோனாக்க அவன் பறை தருவான், அவன் பலனை கொடுப்பான். அப்படிலாம் பாடுறதே ஒரு உபாசன வழி அப்படிங்கிறத சொல்கிறா. தானே அதை பண்ணியும் காட்டுறா. மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குரத்தில் தோன்றும் அணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரன்னு நாமங்கள். அதில் சரித்திர விசேஷங்கள் தெரிகிற மாதிரி அன்றி உலவளந்தா அடி போற்றி சரித்திரங்கள்லாம் தோன்றா மாதிரி நாமங்கள் சொல்லி அப்படியே போட்டுறா. அதனால் பலம் கிடைச்சது அப்படிங்கிறது சரித்திரம். வஸ்திர தானம் சொல்லப்படுறது இந்த பிரகரணத்தில். நிறைய தானங்கள் 2 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சேன். நிறைய தானங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதில் என்னன்னாக்கா வஸ்திர தானம் இங்கே விசேஷதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது இங்கே வஸ்திரதானம் சொன்னதை மனசில் வச்சுட்டு ஆண்டாள் வஸ்திரதானம் சொல்கிறான்னு அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அறம் செய்யும் அப்படின்னு சோரை அறம் செய்கிறா, சோரை தானம் பண்ணுறா. அதாவது அன்னதானம், தீர்த்த தானம், தண்ணீரே அப்படின்னு. அம்பரமேன்னு சொன்னது வஸ்திரதானம். இதெல்லாம் தானம் பண்ணுறான்னு நாம் பார்த்தோம். திருப்பாவையில் இருக்கிற பிரகரணம் துர்பிக்ஷத்தும் போது பண்ணுற தானம். அதை சொல்லணும்னாக்க எதை சொல்லணும், சோரே தண்ணீரே அப்படின்னு சொன்னால் சரியாக இருக்குது. அம்பரமேனாக்கா துர்பிக்ஷம் ஏற்பட்டால் திடீர்னு துணியெல்லாம் காணாமல் போகாது. அப்போ இதை சொல்கிறானாக்க இது ஸ்காந்தத்தில் சொன்ன விரதத்தை மனசில் வச்சுண்டு சொல்கிறா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. ஸ்காந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு வஸ்திரதானம் ததா ஷையா ததா அலங்காரணானிச்ச அப்படின்ட்டு. அங்கே போஜனம் இடணுங்கிறது சொல்லுறது. இது திருப்பாவையில் முக்கியமான ஒரு பிரசித்தமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. போஜனம் இடணும், அதிதிகளை கூட்டு போஜனம் இடணும். அதில் விசேஷமாக பிராமணர்களுக்கு போஜனம் இடருது. இந்த போஜனத்தை ரெண்டு இடத்துல ஸ்காந்தத்தில் வந்திருக்கு. முதல்ல நிவேதனம் பண்ணணும் பகவானுக்குங்கிறச்சே, எதை நிவேதனம் பண்ணணுங்கிறச்சே விசேஷமான பதார்த்தங்கள்லாம் அங்கே வர்ணிச்சிருக்கு. திரும்ப போஜனம் இடணும் அப்படிங்கிறச்சே அங்கேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அங்கே இப்படி ஸ்லோகம் இருக்குது. சசர்க்கரம் கிருதயுதம் பாயசம் சசி சந்நிபம் ஹோதவியம் பிராமணமுகே மம துஷ்டிகரம் சுத அப்படின்னு. ஒரு பிராமணனுக்கு இப்படி பிராமண இடத்துல ஹோத்தவியம் ஹோமமாக பண்ணணும் அப்படி ஹோமமாக பண்ணணும்னு சொன்னனால் நிறைய நெய் இடணும்னு தெரியறது. அது சர்க்கரம் நிறைய சக்கரை போட்டு இல்லை வெல்லம் போட்டு, கிருத யுத்தம் நெய் சேர்த்து, பாயசம் பாலாலான ஒரு வஸ்துவை சமர்ப்பிக்கணும்னு இருக்குது. இது இந்த சக்கரை பொங்கல் இப்போ பெருமாள் கோயில்கள்லாம் ஒரு பாசுரத்தில் இதையே சொல்லியிருக்காங்கிறதுனால அதை பண்ணுறா. பாசுரம் கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தான்னு பாசுரம். அந்த பாசுரத்தில் அதன் பின்னே பார்சோறு, பாயசம்னு சொன்னது பார்சோறு, மூட நெய் பெய்து, கிருதயுத்தம் மேலே ஹோத்தவியம்னு சொன்னதுனால மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழிவார. இது வரைக்கும் நெய் வழியணும். அந்த அளவுக்கு ஒரு நிவேதனம் பண்ணி அதை பிரசாதமாக எல்லாருக்கும் கொடுக்கறத பற்றி பேசுகிறா. இப்படி பல விதங்களில் ஸ்காந்தத்தில் சொன்ன சாமியம் இருக்குது. அப்படிங்கிறதுனால ஸ்காந்தத்தில் சொன்ன மார்கசீர்ஷ விரதத்தை தான் ஆண்டாள் அனுஷ்டிச்சிருக்கா அப்படின்ட்டு அந்த ஆச்சாரிய பெரியவர் சொன்னது அப்படியே நமக்கு சாமியமும் தெரியறது அப்படிங்கிறத விண்ணப்பிச்சுண்டு அமையிரு. நமஸ்காரம்.
शिव सर्वेषां नमस्कारः अचिरात् परिसमापयामि मम विषयः अस्ति स्कान्दपुराणे शैवसिद्धान्तांशाः इति प्रथमस्तावत् श्रीमद् अघोरशिवाचार्यपद्धत्यां तावत् शिष्यस्य सामान्यसमये दीक्षा समनन्तरे कश्चन अधिकारः समर्प्यते शिवशास्त्रश्रवणे विशेषदीक्षायां योग्यत्वं जात इत्युक्त्वा समयदीक्षाकालफलत्वेन शिवलोकं ततो गच्छेत् शिवहस्तप्रभावतः इति श्रवणेन शिवलोकप्राप्तिः उक्तमस्ति। अयं च विषयः स्कान्दे प्रथमाध्याये प्रथमश्लोके एव अतातस्सं प्रवक्ष्यामि शिवज्ञानमनुत्तमं यच्छ्रुत्वा मुच्यते पापात् नरसंसारसम्भवात् इति उक्तत्वादेव अयं विषयः शिवलोकप्राप्तिः नाम शिवागमश्रवणेन शिवज्ञानेन भविष्यति इति शिवागम अंशाः अत्र स्कान्दे मुख्यतया निरूपितः इति अत्र उच्यते। द्वितीयस्तावत् पशुपाशपतिज्ञानं यत्तज्ञानम् इति ऋतं ज्ञानं नाम बहुविधम् अस्ति खलु तथापि ज्ञानम् इस् इक्वल् टु शिवज्ञानमेव ज्ञानम् इति प्रतिपादितं वर्तते नाम स्कान्दे। तृतीयः त्रिपदार्थः पतिः पशुः पाशः इति पदार्थः त्रयीरितः इति शैवपरिभाषायां शैवागमेषु मुख्यं पशुपाशाः इति तृतीयं क्रमात् इति तत्त्वप्रकाशेऽपि स एव विषयः स्कान्दे ज्ञानं ज्ञेयं परिच्छित्तिः ज्ञेयं च त्रिविधं मतं पशुपाशपतिश्चैव वर्ण्यन्ते ब्रह्मवादिभिः इति स्कान्दमहापुराणे शङ्करसंहितायां शिवरहस्यकण्ठे उपदेशकाण्डे 88तमे अध्याये चतुर्थः पशुस्वरूपं न अव्यापकः न क्षणिकः न एकः न अपि जडात्मकः न अकर्ता भिन्नः चित् योगी पाषाण्यः शिवताश्रुतेः इति श्रीमन्मृगेन्द्रागमः देहान्यः तदेव विषयः देहान्यः अनेश्वरः व्यापिः विभिन्नः समलः जटः स्वकर्मफलभुक् कर्ता किञ्चिज्ञः शेश्वरः पशुः इति श्रीमत्पाराख्यतन्त्रेऽपि अयमेव विषयः अजडः यः पशुः प्रोक्तः सः अक्षरः नाम नित्यः इत्यर्थः अक्षररहितः इत्यर्थः अजडः नाम चेतनः इति पिपीलिकान्ति ब्रह्माद्यः पशवः परिकीर्तितः इत्युक्तत्वात् यः नाम उमापति महोदयेन यत् प्रतिपादितं नाम ब्रह्मादयः बहवः भवन्ति सृष्टिकाले तेषां तु लयं भवति पुनः संहारकाले तेषां लयं भवति सृष्टिकाले तेषां तु उत्पत्तिः भविष्यति इति यदा दक्षकाण्डे प्रतिपादितं तदेव विषयः अत्र स्कान्द उपदेशकाण्डेपि वर्तते इति। अतः अनन्तरं पञ्चमः पाशस्वरूपं शैवे पाशः नित्यः जडश्च पाशो नाम अस्माकं व्यवहारः भोगविषयः सर्वाः पाशः इति उच्यते सः नित्यः पाशोऽपि नित्यः शैवसिद्धान्ते आत्मनः कर्मवशात् ईशशक्त्या तिरोधानशक्त्याः सः पाशः प्रवर्तयति आत्मनः लयावस्थायाम् अनुग्रहशक्त्या नाम ईशशक्त्या अवरोधितः भवति स एव पाशः स एव अंशः पाशः प्रोक्तः जडः सः अयं सक्षरः परिकीर्तितः क्षरः अत्र सक्षरः नाम वृत्तिरहितः नाम पाशस्य लय नित्यत्वात् पाशनाशः शैवे तावत् कुत्रापि न भवति पाशस्य अप्रवृत्तिः नाम राहित्यत्वम् अत्र शैवे प्रदर्शितमस्ति तदेव विषयः अयमेव विषयः तावत् नाम स्कान्देपि निरूपितः। षष्ठमः पतिस्वरूपं शान्तः सर्वकृत् अव्ययः सकलवित् स्वान्यः प्रकाशः अचलः अमेयः ब्रह्मपरः अनादिः अतुलः सूक्ष्मः महान् चिद्गणः व्यापी मुक्तसखः सशक्तिः अमलः अपि उद्योगवान् ब्रह्मकः इति श्रीमत्सिद्धान्तसारावल्यां पतेः स्वरूपं निरूपितमस्ति। तदेव च न स्थूलसूक्ष्मः न च शून्यरूपः ज्ञानैकरूपः जगदेकबन्धुः इति श्रीमद्देवीकालोत्तरे अयमेव विषयः अजडश्च जडश्चैव नियन्ता च तयोः द्वयोः अजडो नाम पाशः पशुः जडो नाम पाशः एतयोः तयोः नियन्ता भवति ईश्वरः इति क्षराक्षरः परेयस्तु तयोः प्रेरकः ईश्वरः इति सः पतिः
अणुं नाम आत्मानं मोक्षाय संसारे प्रेरकं करोति तदेव अशुद्धभुवनाधिपतिः ईश्वर श्रीकण्ठेश्वरः आज्ञया तिरोधानशक्तेः जडान् अपि प्रेरणं करोति इति शैवसिद्धान्त विषयः अत्र प्रतिपादितः स्कान्दे। नाम षष्ठमः माया जडान्तरव्याप्ता इति रत्नत्रयपरीक्षायां नाम अष्टाध्याय्यां क्षम्यतां कुत्र भवति रत्नत्रयपरीक्षायां भवति माया च वस्तुरूपा मूलं विश्वस्य नित्यसा इति श्रीमत्तत्त्वप्रकाशे नित्यैका व्यापिनी वस्तुरूपा कर्माश्रया शिवा इति श्रीमत्पौष्करे। अयमेव विषयः माया प्रकृतिरुद्दिष्टा शक्तिः मागेश्वरी जटा इति न चेत् सा परमाकाशे विलयन्ति शिवासदया इति माया अपि शिवसम्बन्धिनी एव इत्ययं शैवसिद्धान्तविषयः स्कान्देपि निरूपितः वर्तन्ते। सप्तमः पशवः त्रिविधः ज्ञेयाः विज्ञाः प्रलयकेवलो इति सकलः प्रलयकेवलो सकलः इति तत्त्वप्रकाशे न विज्ञानकेवलः प्रलयकेवलः सकलकेवलः इति त्रिविधः पशवः निरूपितः शैवसिद्धान्ते। भेदः कः इति चेत् मलमात्रयुक्तस्य मलमात्रं नाम मानवमलमात्रयुक्तस्य विज्ञानकेवलः इति नाम मलकर्माभ्यां युक्तस्य प्रलयकेवलः इति नाम मलकर्म मायामलयुक्तस्य सकलकेवलः इति नाम इति शैवसिद्धान्ते यः विषयः प्रतिपादितः स एव विषयः स्कान्देपि सूक्ष्मतया केवलाख्यः तत् क्वचित् सकलाः शुद्धसंज्ञा अत्र शुद्धशब्देन विज्ञानकेवलः उच्यते इति निरूपितमस्ति। अष्टमः शाक्तेनाने सकलः विज्ञेयः निष्कलः शिवः नाम शिवस्तावत् त्रिविधः भवति इति शिव उपाधिभेदेन शिवस्य स्वरूपं त्रिधा भक्तं भवति इति। शैवे देवीशक्त्या सह विद्यमाने सति सकलः इति शिवस्य नाम भवति। यथा नटेशादिरूपः आलयेषु नटेशादिरूपस्तावत् सकले अन्तर्गतं भवति। यदि स एव शिवः विशक्तिकः निष्कलः भवति चेत् निष्कलः इति संज्ञा भवति चेत् निष्कलमूर्तिस्तु कथं विज्ञातुं शक्नुमः इति तत्त्वरीत्या चिन्तनीयं। तत् बिन्दुनादशक्ति शिवात्मकं शिवरूपम् इति निष्कलशिवस्य रूपं भवति रूपम् उक्तमस्ति शैवागमेषु तत् चिन्तनीयमेव। अनन्तरं तावत् सदाशिवाख्यलिङ्गमूर्तिः सकलनिष्कलमूर्तिः इत्युच्यते। सकलनिष्कलमूर्तिः वयं तु लिङ्गरूपेण द्रष्टुं शक्यते। शैवालयेषु विद्यमान नाम मूलमूर्तिः लिङ्गमूर्तिः खलु सः मूर्तिः सा च मूर्तिः किमुच्यते सकलनिष्कलमूर्तिः इति। अयमेव विषयः स्कान्दे निष्कलः सकलः च अयं सकलङ्गः ईदितः स क्रिया उपाधिभेदेन भिद्यते अनेकधा विभुः इति पतेः स्वरूपं यत् उक्तं तत् पतिस्वरूपं यत् निरूपितं तत् शैवे पतिस्वरूपेण यत् उक्तमस्ति तदेव विषयः अत्र प्रतिपादितः स्कान्देपि। तदेव ज्ञानं क्रिया च चर्या च योगश्चैवं सुरेश्वरी चतुष्पादसमाख्यातः मम धर्म सनातनः पशुपाशपतिज्ञानं ज्ञानमित्यभिधीयते। षडद्वशुद्धिर्विधिना गुर्वधिना क्रियोच्यते। वर्णाश्रमप्रयुक्तस्य मयैव विहितस्य च ममार्चनादिषु धर्मस्य चर्याचर्येति कथ्यते। मगुक्तेनैव मार्गेण मय्यवस्थितचेतसः वृत्त्यन्तरनिरोधो योग इत्यभिधीयते इति शैवशास्त्रे यः विषयः चतुष्पादत्वेन नाम ज्ञानक्रियायोगचर्यात्वेन मुख्यतया प्रतिपादितः स एव विषयः अत्रापि स्कान्दे। चर्याक्रियायोगश्चेति चर्याक्रियायोगश्च ज्ञानं चेति चतुर्विधम् अस्य ज्ञानेन सर्वेषां बन्धमुक्तिः न च अन्यथा इति सिद्धान्तया प्रकाशितः वर्तते उक्तः वर्तते। अनन्तरं चतुष्पादैः मुक्तिः शैवागमेषु चर्यादि अनुष्ठानेन या क्रिया क्रममुक्तिः प्रदर्शिता सा एव क्रममुक्तिः स्कान्देपि निरूपिता वर्तते। यथा चर्यानुष्ठानतो मर्त्यः शिवलोक्यमेत्य च सायुज्यं कालतो यान्ति तस्मात् चर्या च मुक्तिदा क्रियापादपरो मर्त्यः शिवसामीप्यमेव च आप्नोति शिवसायुज्यं ज्ञानेनैव तु केवलं योगाभ्यासरतो यस्तु ज्ञानपादोक्तवर्त्मना अविलम्बेन सायुज्यम्
प्राप्नोत्यस्य प्रभावतः तस्मात् ज्ञानेन वै मुक्तिः ज्ञानं त्रैलोक्यदुर्लभम् इति उपवर्णितः वर्तते ज्ञानं त्रैलोक्यदुर्लभम् इति उपवर्णितं वर्तते स एव विषयः समानन्तरे नाम सूक्ष्मतया स्कान्दे पशुपाशपदिज्ञानं यत् ज्ञानम् इतीरितम् इति प्रथमे पङ्क्तौ एव शैवागमसिद्धान्तत्वेन कथितः स एव विषयः अत्र श्रीमद् स्कान्दमहापुराणे अन्तिमे उपदेशखण्डे भक्त्यादिसिद्धान्तान् नानाप्रकारेण निरूप्य परमसिद्धान्ततया अन्तिमे अवकाशे अन्तिमे परमसिद्धान्ततया शैवागमसारांशविषयाः निरूपिताः इत्युक्तत्वात् शैवागमे नाम स्कान्दे नानाविषयाः प्रतिपादितः तथापि शैवसिद्धान्तस्यैव नाम परमसिद्धान्ततया शैवसिद्धान्तविषयाः एव परमसिद्धान्ततया स्थापितः इति मे दृष्टिम् अत्र निरूप्य अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्प्य विरमामि शिव श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं प्रणौमि दक्षिणामूर्तिव्यासशङ्कररूपिणं ज्योतिर्मयं गुरुं चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीं यथा मया पूर्वम् उक्तं बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् अधुना भोजनसमयः आगतः अहमपि मधुमेहेन पीडितः अतः अस्यां संस्कृतसङ्गोष्ठ्यां ममापि भागं दत्तवद्भ्यः मम अत्यन्तं मित्रवर्येभ्यः अरुणसुन्दरमहोदयेभ्यः एवं संयोजकेभ्यः श्रीश्यामसुन्दरमहोदयेभ्यः श्रीरामकृष्णमहोदयेभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः शोधछात्रेभ्यश्च मम धन्यवादान् समर्प्य विरमामि I have reserved my paper later. Since this seminar is meant for the assistant professors and research scholars, they should be trained. इदानीं पत्रवाचकानां कृते प्रमाणपत्रप्रदानं क्रियते ते ततः आगत्य प्रमाणपत्रं स्वीकृत्य अत्रैव तिष्ठन्तु ग्रूप् फोटो भविष्यति डॉक्टर एस त्यागराजन, डॉक्टर पीसी मुरलीधरन, डॉक्टर वी प्रीति, शिवनारायणः फोटो स्वीकरोति किल, डॉक्टर एस माधवी नागता वा, अनुराग मिश्रा, पद्मनाभन ये, श्रीराम, रम्या आर, श्री सुदर्शन एसपी, श्रीराम के, डॉक्टर आर नवीन, डॉक्टर जय कृष्णमूर्ति,
Thank you. Naveen sir. Naveen.